Olá, eu sou Deoduque Martins, diretor de projetos da Federação das Associações Muçulmanas do Hello, I'm Brasil Deoduque e Brasil, secretário-geral and do I'm General International Halal Secretary of International Quero Halal saudar cada um de Academy. vocês I would que like to participam greet deste each primeiro of you seminário watching this internacional first Diálogos international Islâmicos entre seminar, Culturas Islamic Brasil, Dialogues América between Latina Cultures, e Brazil, Mundial. Latin America, and the Arab Iniciativa do world, Conselho an Mundial das initiative of the Comunidades World Muçulmanas Muslim e da Federação Communities das Council Associações and the Muçulmanas do Brasil, Federation of a Muslim FAMBRAS, Associations of com Brazil, apoio FAMBRAS, institucional with do the institutional International Halal support of Academy. the International Halal Agradeço a Academy. todos que estão This aqui is nos assistindo e I rogo just a want to Deus thank everyone that que is here aceitem as watching nossas with us, and I intenções. pray to God Esta that é uma iniciativa accept our que intervention. buscamos ter This is an initiative we muito believe to valor be para o of profound fortalecimento value do for diálogo strengthening intercultural e intercultural and interreligioso, interfaith ampliando dialogue, o entendimento sobre broadening os the valores understanding islâmicos of e Islamic values, difundindo and highlighting experiências de convivência experiences of pacífica. peaceful coexistence. Cumprimento e parabenizo I aqui would like to por esta iniciativa congratulate o this Dr. initiative. I'd Mohammad like to Bishari, congratulate Dr. Mohammed secretário-geral Bishari, do Conselho Secretary Mundial General das of the Comunidades World Muçulmanas, Muslim e o Dr. Communities Omar Council, and Albreiki, Dr. Omar Al-Breiki, secretário-geral Deputy adjunto do Conselho, Secretary General bem of the como aqui Council, o Dr. as well Ali as Hussein Dr. El-Zogbi, Ali Hussein presidente da El-Zugbi, Federação das President of Associações Muçulmanas do Brasil, a FAMBRAS. FABRAS, Agora eu apresento para vocês uma for this vinheta com initiative. os temas Now I das três will datas show deste you importante an seminário opening video internacional. with the themes and the dates of this important international seminar. Como vocês podem ver, nós temos as três As you can importantes see, we datas. have the De three hoje, dia important 6, dates. dia Today, 12 e the dia 19. 6th, Então, we'll have aproveitem also e August assistam a 12th todos os and August nossos 19th. dias deste Please seminário. watch every single one of this Agora, eu seminar. gostaria muito aqui de cumprimentar e saudar Now, I o would like Assalamu also to take this Alaikum, o opportunity to say professor Assalamu Luiz alaikum. Henrique, Professor que é Luiz graduado em Henrique História is a pela graduate Universidade in Federal history Paulista, by the UNESP, e Paulista foi membro do grupo University, de UNESP, and pesquisa he de was a member of the antropologia research group no of Congressos anthropology Islâmicos e in Árabes da Islamic and Universidade Arabic de São context Paulo, of the University of São com Paulo. foco em temas His relacionados à focus in cultura, themes religião e connected to sociedade. culture, Gostaria religion, and muito de passar society. a palavra I now para pass the este floor meu to amigo, him, professor Luiz my Henrique, friend, que vai fazer a Professor Luiz mediação Henrique, and he deste will be the moderator importante of this seminário. important Professor, seminar. meu irmão Professor Luiz Luiz, Henrique, my muito brother, bem-vindo. A palavra está welcome. com você. You have the Boa condução floor. no seminário. Wish Bom you a dia, professor wonderful Deoduque. seminar. Muito obrigado pelas palavras Thank you generosas. very much for your Quero generous cumprimentar a words. todos I would que nos like to acompanham greet nesta manhã. everyone É uma honra that's here estar with us aqui this como morning. It's an mediador honor desse to be here seminário, as a nos convida a moderator for this reflexões seminar that profundas invites que us to do atravessam some deep reflections that temas go relacionados à through cultura, themes connected to religiões e culture, sociedades. religion, and society. Aproveito esse momento para agradecer de I forma would like to take especial this às moment to instituições especially que thank the tornaram este different encontro institutions possível, that a made this seminar FAMBRAS, possible, Federação das FAMBRAS, Associações Muçulmanas do Brasil, e o The World Muslim and Communities Council. the Que World esta Muslims parceria Communities frutifique Council. em And muitos outros this espaços de partnership, we diálogo hope e that brings construção more coletiva. spaces for Que dialogue seja uma jornada and rica em collective aprendizado e em escuta mútua. Por development. And we isso, want to make sure damos that this is a rich início à place for nossa us to programação dialogue. oficial. And with this, we Nesse start our momento, official gostaria de cumprimentar o agenda. Dr. At Ali this Hussein stage, I'd El-Zogbi, like ilustre to representante greet da Dr. Ali FAMBRAS, Zogbi, Federação representative of das Associações FAMBRAS. Muçulmanas do Brasil. O Dr. Ali Zogbi é graduado em Ali Zogby is a jornalismo, graduate economia e of pedagogia, journalism, economy, and sócio do pedagogy. grupo He's educacional 24 de associate março of e the 24 of presidente da March ACETESP. Educational Group and Foi president of conselheiro do ACETES. Conselho He was a Pleno de São counselor of Paulo, the é Council of São palestrante Paulo. sobre He's a islamismo, speaker cultura, about educação e the marketing em Islam países culture islâmicos. marketing in Islamic É presidente countries. da He's FAMBRAS, a president of diretor de FAMBRAS, comunicações da director Cibal of Halal communication e of Sibal diretor Halal, executivo da and International executive Halal director of Academy, the com International atuação Halal Academy. significativa And he em works políticas públicas, extensively em with educação e na divulgação do public Islã no Brasil. policies and Doutor Ali, the é uma divulgation honra of tê-lo Islam in conosco Brazil. nesse Dr. seminário. Ali, it's an Convido honor for agora us a to fazer have o you uso da here with palavra. us. You are invited to say your initial remarks. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Excelentíssimo senhor Dr. Mohamed El-Bishari, Dr. Mohammed secretário-geral do Bishari, Conselho Mundial das General Comunidades Secretary of Muçulmanas,
Excelentíssimo senhor Dr. Omar El-Breik, the World Muslim Communities secretário-geral Council, adjunto do Conselho Mundial das Comunidades Omar Abreik, Deputy Muçulmanas, Secretary of estimados professores General of que the Council, conduzirão and as professors atividades de that hoje, will professor have Luiz this Henrique, presentation today, Dr. Professor Paulo Luiz Gabriel Henrique, Lu, Paulo professora Gabriel Fabiola Lu, Oliveira, Professor Fabiola Oliveira, Sua Eminência, Sheikh Dr. Antar and El-Ashri, Dr. e Antar. caros participantes, Assalamu Dear alaikum, participant, que a paz Salam Alaikum, esteja com may the todos. peace É com grande everyone, be alegria e with honra everyone. que damos início It's ao with a primeiro huge seminário pleasure that we internacional start the first Diálogos international Islâmicos seminar, entre Dynamic Culturas, Brasil, Islamic América Dialogues between Latina cultures, e Brazil, países do Latin mundo America, árabe, and the uma Arabic realização world. do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas This is e da being brought to Federação you das to Associações Muçulmanas World do Muslim Brasil. Communities Council and the Federation Esse of Muslim seminário tem uma Associations of Brazil. importância This seminar singular para has toda a a América unique Latina. importance for the entire Latin Ele America. nos convida a It refletir sobre invites us to experiências de reflect convivência on pacífica e experiences colaborativa of entre peaceful muçulmanos e não coexistence between muçulmanos, Muslims a and partir non-Muslims da riqueza de nossas identidades through the culturais. richness of É uma our cultural oportunidade de ampliar identities. It's a an opportunity compreensão to sobre amplify os valores understanding islâmicos e about mostrar ao Islamic mundo values o que and o show Islã the world é what de fato. Islam actually is. Acho importante ressaltar I que o think it's conteúdo dos important 3 to dias de highlight that the seminário content for reflete this 3-day os seminar valores que pautam tanto o reflects trabalho the realizado values pelo Conselho that are the Mundial das Comunidades basis Muçulmanas, for como pela the FAMBRAS. work done by World Muslim O Communities Conselho Council and also Mundial das FAMBRAS. Comunidades Muçulmanas, The World Muslim fundado em maio Communities de Council was 2018 em founded Abu in Dhabi, May nos Emirados 2018 Árabes in Unidos, Abu Dhabi in the tem como United missão Emirates, fortalecer has as a comunidades mission muçulmanas unida de paz, strengthening promovendo Muslim integração communities, social, diálogo promoting social intercultural e integration, combate à islamofobia. intercultural Foi fundado e é dialogue, presidido and the por fight Sua Excelência against Dr. Ali Islamophobia. Rashid Al-Nuaimi, que tem destacada atuação no We've setor de been educação, We've been having a segurança lot e of diálogo global. projects in the educational A world and for FAMBRAS, global há mais de dialogue. 40 anos, FAMBRAS, for over tem 40 missão years, semelhante. has a Por similar meio de ações mission sociais e through culturais social and educacionais, cultural busca, actions. entre outros objetivos, We mostrar want, que os and estereótipos e among many preconceitos other não objectives, show definem a that the nossa fé. stereotypes Pelo and contrário, somos chamados a defender prejudice a does not tolerância, define a our faith. We solidariedade want e o to diálogo. defend Nesse dialogue sentido, and o trabalho tolerance. do In this Conselho sense, the e de work suas of the lideranças council nos and its inspira e leadership encoraja a inspire seguir nesse us caminho. and encourage us to Voltando ao continue in this seminário, path. Going eu back to the considero não seminar, apenas evento I acadêmico ou e- institucional, see this not mas only as an ponte, institutional or academic ponte entre event, but culturas, a bridge religiões between e cultures, sociedades, para que religions, possam se societies, so reconhecer that we e se can recognize enriquecer each other mutuamente and em suas diferenças. mutually enrich each Por other fim, with our agradeço differences. ao Conselho And Mundial das lastly, I like Comunidades to Muçulmanas, thank aqui so much for representado pelo the Dr. Bishari e pelo Dr. World Omar, Muslim Communities pela Council, confiança e here parceria na represented organização by e Bishari realização and deste seminário. Albreke, Assim for também meus this seminar. agradecimentos Thank you a so todos os much, palestrantes que everyone, estarão all of conosco the speakers nos that be encontros, with us in these compartilhando different meetings, conhecimento e sharing experiências. knowledge, sharing E também agradecer a experiences. todos os And profissionais thanks so envolvidos much for na all of the preparação professionals deste evento e, involved claro, in a preparing this todos que se event inscreveram. and Desejo a everyone todos that nós is here. 3 encontros frutíferos que We want fortaleçam this a to fé, be a very convivência fruitful e a construção de uma América Latina seminars, ainda and we mais want to build a Latin comprometida America that is com a more paz committed e a with justiça. peace and Muito justice. obrigado. Assalamu Thank you alaikum. so much. Assalamu alaikum. Agradeço ao Dr. Ali Thank Hussein you, Dr. Ali Hussein Zobiki, for your initial remarks that help us to start with this seminar with a spirit of cooperation that you represent. Thank you so much. Now, I would like to greet and invite Dr. Omar Al-Breiki. Do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas. Dr. Omar possui mestrado Secretary General of the World Muslim Council, Deputy Secretary General of the Council. He has more than 20 years of experience in administrative leadership. He has a lot of expertise in the management of NGOs, in development of institutional policies, and implementation of strategies of governments in international contexts. Throughout his trajectory has been adding value to organizations with different initiatives and global events that are focused on promoting values of tolerance and peaceful coexistence among communities. Dr. Omar, it's a huge pleasure to
be able to count with your presence here. You have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل من الحوار سنة بين الناس. In the name of God, the most gracious and most merciful, who established dialogue as a noble practice among human beings, made mutual consultation fundamental principles for good governance. May the highest blessing and peace be upon our master, the Prophet Muhammad, who taught us a kind word and a form of charity, and the unity around goodness in both the blessing and manifestation of divine mercy. Excellency, distinguished religious, academic, and intellectual authority, may the peace, mercy, and blessings of God be with you. It is with great honor and a deep satisfaction that I address your excellencies in my capacity of Deputy Secretary General of the World Muslim Communities Council and as the person responsible for activities and programs in South America to express my joy and gathering, which brings us together today in a space characterized by diversity and promise fruitful horizons. It is not merely an exchange of words, but the building of a common path that transcends the limited protocols occasions, a set of construction and ongoing lasting endeavor oriented towards service of humankind and the progress of society. Over the past few months, we have developed close coordination and constructive collaboration with my esteemed brother, His Excellency Dr. Mohammed Bishari, Secretary General of the World Muslim Communities Council, as well as with our valid partners of Federation Muslim Associations of Brazil under the leadership of Dr. Zogby and with the intellectual support of Dr. Mohammed Zogby. This joint effort has been aimed at developing a well-structured strategy action plan with the purpose of ensuring that this seminar goes beyond being a one-off event and instead becomes a structured platform for the launch of continuous dialogue and lasting institutional cooperation. In this context, it is with great satisfaction and sense of responsibility that I share with your excellencies the main practical initiatives we are committed to implementing. First, the activation of a digital dialogue platform bringing together a select group of religious leaders, thinkings, and specialists from Latin America and the Islamic world with the objective of promoting the exchange of perspective, the systematization of experiences, and strengthening a permanent channels of communication. Second, the promotion of a stricter cycle of seminars, both in person and virtual, dedicated to an in-depth discussion of key and strategy topics such as citizenship, identity, cultural pluralism, the role of religion in preventing extremism, and the safeguarding of the environment. Third, the strengthening of youth networks dedicated to intercultural dialogue with the aim of providing young people with the qualified spaces for active participation, constructive interaction, and conscious leadership. Fourth, the training and capacity building of religious and community leaders active in Latin American context, preparing them for lucid and effective engagement in the face of emerging challenges, as well as for a balanced openness anchored in the principles of dialogue. Excellencies, what gives this gathering a truly distinctive character is the alignment of visions, the clarity of purpose, objectives, and the harmonious combination of religious reference and cultural legitimacy. Ladies and gentlemen, such a conversion plays upon all of us a heightened responsibility to transform theoretical dialogues into solid, sustainable institutional practices capable of generating real and lasting impact. As I conclude this address, I express my sincere wishes for Brazil's full success in the honorable mission of hosting the United Nations Climate Change Conference, COP30. I also renew my deepest gratitude to all of those who, with dedication and commitment, contributed to the success of this meeting, reiterating the firm commitment of the Secretary General of the World Muslim Communities Council to move forward on this path, shoulder to shoulder and with shared thinking in favor of a more dignified humanity, a more interconnected world, and a more peaceful future. May the peace, mercy, and blessings of God be with you all. Thank you, Dr. Omar, for your initial remarks and your significant contribution to this seminar. Thank you so much. At this stage, I'd like to also invite Dr. Mohammed Bishari, Secretary General of the World Muslim Communities and one of the most influential Islamic figures in the world. Dr. Mohammed Bishari, he's doctor in jurisprudence Islamic
Islamic, and he has had islâmicas roles in several internacionais. different international Ele Islamic contribui institutions. regularmente para a He imprensa regularly regional e contributes for recebeu local diversas press honrarias, and has incluindo a received many Medalha de accolades, Excelência do including Rei Excellency Abdullah Medal II Ibn of the King al-Hussein e a Abdullah Ordem das II Artes e and the Ciências da Order of Arts República and Árabe Science do of the Egito. Arabic O Dr. Republic Bichari of Egypt. liderou a Dr. Federação Geral Bishari dos has Muçulmanos na led the França e o Federal Conselho dos Muçulmanos Europeus, in France além de and the ter European atuado como Council reitor of do Muslims, Instituto and Ibn also he was Sina the de Dean of Humanidades Ibn na Sina França. Institute in Suas France. obras se concentram no His pensamento works are islâmico e focused nos on Islamic desafios thinking and the contemporâneos, challenges, incluindo contemporary títulos challenges, como A including Questão da titles Tolerância, as uma the introdução a sistema de civilização Tolerance, humana. an introduction to building Outro a human título é Interação entre civilizational Filosofia standard. e Ética e Tendências no Interaction Sistema between philosophy and Internacional no Mundo ethics Pós-Covid. in the world Ele também post-COVID. contribuiu para Also pesquisas contributed sobre a to integração muçulmana research na Europa about e as mudanças disintegration in Europe intelectuais dentro dos movimentos islâmicos. and Dr. intellectual Bichari, changes in the é uma Islamic grande movement. honra Dr. tê-lo Bishara, conosco. it's a Convido real agora honor to have a you with fazer o us. uso da palavra. Please, I would like to invite you for your opening remarks. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام In the على name of مولانا رسول God, the الله most gracious and the وعلى most آله merciful. الطاهرين Praise be to وصحبه God الغر الميامين وعلى who من created تبعهم human being and under بإحسان him إلى by يوم granting الدين. him reason and speech. أول البدء لي كل الشرف والامتنان بصحبة أخي الدكتور عمر I'm البريكي honored and I'm grateful عن for Dr. المجلس Omar العالمي Briki للمجتمعات المسلمة التنظيم and the World Council for والمشاركة Islamic في هذه Communities الندوة الدولية for the organization and participation التي in يراد this منها international أن seminar, تكون مبادرة which the أولى objective is لشراكة استراتيجية مع to be an الاتحاد initiative with the اتحاد strategic المؤسسات partnership الإسلامية في البرازيل الذي يترأسه أخي with الكريم FAMBRAS, الدكتور علي الزغبي with presidents of my brother, of Ali and وبمساندة Zuckerby, ودعم فكري and with partnership and وروحي intellectual support and وتوجيهي spiritual support, من أخي الفاضل directional support دكتور of my brother, محمد الزغبي الله سبحانه وتعالى Dr. Muhammad أسأل أن Azobi. يشافيه وأن يعافيه وأن يكون And I دوما wish كما عهدناه نشطا him a quick حيويا recovery لخدمة الإسلام والمسلمين وقضايا so that الإنسانية. we can be working for Islam and فلا Muslims and يفوتني humanity الفرصة issues. أن أشيد I'm not going وأن to أشكر forget كل الفريق this سواء opportunity داخل to المجلس thank العالمي للمجتمعات المسلمة all of the الذين team يحرصون inside دوما of the World على Council of التواصل Muslim مع Communities المؤسسات العضو أو الصديقة أو المتعاونة that مع work in المجلس connection with all of these different وإلى كل institutions الفريق داخل of cooperation الاتحاد and المؤسسات the الإسلامية entire في team of the البرازيل Federation وإلى أكاديمية for this discussion that الحلال we are having in الدولية Brazil ولا أريد أن أخص in a Halal بأسماء International حتى لا Academy. أنسى أي اسم I'm لكن not going أقول to كل mention الفريق names, so من I أخي don't forget بسيل إلى anyone, أختي but just نازلي like to إلى كل thank الفريق الفني والإداري والإعلامي all of الذي the يتيح لنا technical team هذه الفرصة فرصة المنصة that made والتواصل it عن possible بعد organizing. وكل الشكر موصول إلى كل من يشارك في هذه الندوة من I'd العلماء like to thank all of the والمفكرين participants of this ورجال الدين seminar, ورجال أصحاب people المشروع from different والفكرة religions, أن يكون للعالم الغد عالم بلا حرب عالم بدون منازعات so that we وأن are تكون able to الشعوب allow this العالمية space شعوب and make sure that تتجه this في world اتجاه is a world of الخيرية والرحمانية. communication, tolerance in this tough كلمتي لن context أكرر that we ما are living قاله in. أخي الدكتور عمر Also, I'm البريكي not going to repeat what إلا has been أنني أريد already أن أؤكد على mentioned, 3 أشياء. but I just wanted أولى to هذه confirm 3 الأشياء أن things. أهمية هذه The first الندوة thing تأتي في سياق زمني that it ومكاني is مهم. important in this seminar السياق happens in an الزمني هو important أنه في context. زمن تصاعد It's temporal context, which is that we are الكراهية وتيار seeing the العبثية scalability of وتيارات hatred in the world العدمية وتيارات الإباحية وتيارات and the different currents الانتحار of hatred, والإلحاد والنسوية والمثلية وغيرها من العوارض التي of تسوق racism, اليوم and all of the حركة things that الإنسان we've been المعاصرة. watching every single day تأتي happen in هذه humanity. الندوة
لكي تؤسس So this seminar comes in this context to create new bases of new work of cooperation between institutions to guarantee humans' happiness. But now, from the perspective of Brazil, Brazil is a country of all of the different initiatives. والعدالة الاجتماعية. البرازيل تحتضن هذه السنة الدورة 30 لمؤتمر الأطراف من أجل البيئة كوب 30. وهذه المنصة الدولية هي فرصة لرجال الفكر والثقافة والدين. This is a platform for intellectuals, for us to participate in a way that is strong, dynamic, working hard to guarantee success of COP30 in the civil society, so that our platforms can communicate. And we'd like to express our cooperation and our desire to support COP30. And as a religious organization, I would like to express my desire of cooperation to see how we can bring together these different ways of thinking. Third point that I would like to highlight, it's about the work done thinking about the future. What can we do in future? This seminar is an initiative so that other initiatives for young ones, for women, and issues of peace and security. This world is living a complete intellectual chaos, and all of the political organizations and economic crisis. This is actually reaching other countries in the world, and our work today is to contribute with our leaderships, with our governances, so that we can find solutions to give a roadmap to our people and save our people in this situation and guarantee a future of cooperation and to avoid extremisms that today are reaching different countries. We need to guarantee peace. So this initiative that we see today in a declaration of war to chaos and these ideas in order to build a human thought that it's integrated. And through this seminar, we need to strengthen the identity, intellectual identity. I just want to thank the different leaderships of the Federation, and I would like to thank Dr. Hamad Dabrik with the work that was done that guarantees this platform. والقضايا الأهداف المشتركة. الشكر كله موصول إلى كل المتابعين. Thank you very much to all of participants that have been with us. Thank you. And we hope that peace is with you all.
Agradeço o Dr. Mohamed Bishari Thank you, Dr. Mohamed pelas Bishari, palavras que for your realmente opening nos oferece remarks. valiosas Really reflexões offers para o início deste deep seminário, reflections to start especialmente no this contexto de seminar, crise especially em in the que vivemos context no of mundo atual. crisis that we are living Gostaria ainda currently. de aproveitar I essa like also to oportunidade thank e this anunciar com muita opportunity and honra que dois announce importantes that livros two de important autores que são books of referências no authors that are pensamento islâmico references in contemporâneo Islamic serão thinking, contemporary lançados Islamic em thinking, edições will be especiais em língua launched portuguesa pela in FAMBRAS, special editions com to distribuição Portuguese gratuita aos Portuguese with interessados. Fambras. A obra A Convivência com a Diversidade e as Diferenças, do Dr. Ali Rashid Al-Nuaimi, propõe uma visão moderna de convivência baseada no modelo dos Emirados Árabes Unidos, destacando o papel do diálogo e da Highlighted the word of pluralidade como dialogue and pilares de plurality paz e de as desenvolvimento. pillar and E o development. livro A Tolerância, uma The introdução book para Tolerance, an construir introduction padrão to build a civilizacional human humano, civilizational do Dr. Mohamed standard Bishari, que of Dr. oferece uma Mohamed profunda Bishari that reflexão offers filosófica, deep philosophical religiosa e reflection, histórica religious sobre and a historical, tolerância como about valor tolerance essencial as para a an essential construção de uma value sociedade to ética build e an harmônica. ethical and harmonious Ambos os society. títulos reforçam a urgência de uma Both cultura de titles paz, reinforce the respeito e urgency of a culture entendimento of peace, mútuo em um respect, and mundo mutual cada vez understanding in an mais diverso. increasingly diverse E world. agora estarão ao alcance dos leitores de And língua now they will be portuguesa, accessible to graças à FAMBRAS. Portuguese-speaking readers, thanks to Agora Fambras. vocês irão ver a abertura Now you do will nosso seminário watch our e em seminar, the seguida opening of our seminar, and iniciaremos com then os nossos we'll palestrantes. start with our speakers. Bom, com grande alegria, gostaria de cumprimentar os nossos I'd like palestrantes to desta greet manhã, our speakers for this morning, especialistas que certamente enriquecerão ainda mais o nosso debate com suas contribuições. and they Dr. will Paulo enrich our Gabriel debate Rilu with da their Rocha Pinto, contribution. Dr. Paulo Senhora Gabriel Fabíola Rilu da Rocha Oliveira Pinto, e Dr. Miss Sheikh Fabiola Antar El Oliveira, Ashri. and Dr. Sejam Sheikh todos Antar El muito Lashri. bem-vindos. É uma honra tê-los Welcome. conosco It's an honor neste to have you espaço de here with diálogo, us. partilha e construção de saberes. Gostaria de cumprimentar agora o Dr. Paulo Gabriel Ilu da Rocha Pinto e convidá-lo para fazer o uso da palavra. O Please, Dr. Dr. Paulo Paulo é Gabriel Rilu da Rocha historiador e Pinto. He's a antropólogo, historian graduado and em História e Medicina, anthropologist, com a doutorado graduate in em history and Antropologia. medicine with a doctorate in É um dos anthropology. maiores especialistas em Islã no One of the Brasil e na biggest América Latina. specialists of Islam in Atualmente, Brazil, Latin coordena America. pesquisa de Today pós-graduação coordinates em research of antropologia postgrad studies e o in Núcleo de anthropology Estudos sobre o and Oriente a Médio na nucleus of study Universidade about Federal Fluminense. Sua atuação acadêmica se destaca the pelos Middle East estudos in the sobre o University of islamismo Rio no Brasil e também sobre a in identidade Brazil árabe and no Rio about de Janeiro. the Arabic É autor de 3 identity in livros Rio. publicados He's the e author tem of 3 contribuído de published forma books and significativa para o campo have da contributed antropologia religiosa to the e dos estudos islâmicos em nosso religious contexto. anthropological Dr. Paulo, context in é um our. privilégio tê-lo conosco. A palavra It's é a sua. pleasure to have you here with us. Obrigado, queria agradecer a todos pela oportunidade, Thank you pela so essa much for the frase, e opportunity, especialmente ao Ali Zogby por ter and especially Alan organizado tudo Zogbit isso, for né? having organized Então, here. eu vou fazer panorama, So I né, just da want to presença share a little, das I just want comunidades to muçulmanas share na some América Latina. details about the communities here. Enfatizando, né, a We diversidade want e a to pluralidade highlight dessas comunidades. diversity of these Primeiro, né, em termos communities. demográficos, né, In terms of demographic, nós temos a maior comunidade, que seria a comunidade da Argentina, que teria algo em torno de 300 mil a 784 mil muçulmanos. E é importante lembrar que todos os números que eu vou falar aqui são estimativos, all of the figures por that vários I'm talking motivos, here, né? Em they're vários estimates países, for os several censos não reasons. perguntam sobre religião. Many times, many countries, Em census países, don't por ask exemplo, about no Brasil, que religions. existe a pergunta sobre religião, a pergunta é feita por amostragem. The question is O done que, no caso de uma comunidade here não in the muito case of a numerosa e community that is dispersa como a not comunidade as muçulmana, numerous as the faz com que Muslim provavelmente community exista usually uma exists. subcontagem do número de muçulmanos. Então,
eu estaria falando aqui de estimativas, né? Mais ou menos do que se... Por isso a imprecisão dos números, né? Na Argentina, That's why we don't have 300.784 mil. precise O maior figures here. percentual The demográfico biggest do demographic Suriname, em percentage que is the você case tem of 84 mil Suriname, when you have muçulmanos, que são 84,000 Muslims, 15% which da is população do país, 15% né? of the Um país com uma população population. muito pequena. Essa It's a comunidade, small embora country não seja, population, this né, community. muito numerosa em termos absolutos, proporcionalmente ela é 15% da população do país. Outro país que vai ter uma alta proporção de muçulmanos é a Guiana, que tem algo em torno de 7 a 10% da população que são muçulmanos. Lembrar que tanto a Guiana Guyana quanto o and Suriname são parte Suriname, da they organização da are Conferência part Islâmica, of the né? Islamic No caso do Conference. Brasil, In the você case tem of aí o censo Brazil, de you have in the 2010 census que of aponta a 2010 presença de 35.167 muçulmanos, o que eu 30,167 considero Muslims, which um I número muito consider baixo, a né? very low Provavelmente existe figure. uma subcontagem dos muçulmanos. Probably we don't have the O Pew precise numbers Research for this. Center Pew calculou Research em 2019 algo em torno Center de calculated in 191 mil muçulmanos. Então, o número 2019 real está around entre esses 191 Muslims. The entre real esses number is among these marcos, né? two Outro país milestones. com Another uma comunidade muçulmana country that expressiva has é a expressive Venezuela, com Muslim 34 community mil is muçulmanos, Venezuela, a Guiana, que 94,000 eu Muslim, já Guyana mencionei, that I already 55 mil, mentioned, e o Paraguai tem algo and em torno Paraguay de around 10 mil muçulmanos. Então, 10,000 na América do Muslims. Sul, você teria mais ou So menos in South esse America, mapa. you would have Na pretty América much Latina, em this geral, map. você tem In Latin America, generally a comunidade speaking, muçulmana no Panamá, que é you algo em have torno de 15 Panama, mil which is pessoas, around a 15,000 people, comunidade muçulmana no México, que é algo mais ou Mexico menos da mesma International Community, proporção, which is around the e same no Caribe você proportion. tem In the presença muçulmana em Caribbean, vários you países, have entre eles Muslim Trinidad e presence in Tobago, several que costuma countries like Trinidad and a Tobago. parte expressiva da população. That represents Então, expressive em termos part of the demográficos, a gente population. está So falando de comunidades que não demographically, são we are muito talking grandes, about communities that né? are not Mas that que, no big, entanto, têm uma but that inserção they nas have sociedades locais an bastante insertion in antiga local e societies that bastante it's bem quite integrada, né? old and integrated. Em termos das In comunidades, você terms também of tem these uma communities, you have diversidade a diversity, enorme de tradições huge islâmicas que diversity estão of presentes em cada Islamic comunidade. tradition. Na maioria dos países, os sunitas Most countries, são a maior comunidade, they are the mas biggest obviamente quando você fala sunitas, Sunnites. When you talk né, about você them, tem também uma you also diversidade de have a tradições dentro do seu diversity país, of né? traditions Então, em países inside como of Brasil e this. Argentina, For boa countries like parte das Brazil and comunidades Argentina, most communities, mais antigas, né, a little praticam older communities, they Islã practice a tradicional traditional type of do Oriente Islam, Médio, mas que com, né, a the transposição Sunnis here, but when para a América do transposition Sul for Latin foi America, bastante simplificado, it né? Várias was tradições simplified. Many não tradition viajaram junto com a didn't imigração, por exemplo, travel o with próprio sufismo, migration, like você tem uma Sufism. muito You pequena have a very proporção small de proportion taricas que vêm com a imigração, e that na come with verdade a immigration, história do sufismo and na América then do the Sul vai Sufism começar history in com a conversão this ao region will Islã nos start anos 80, né? with Então é a conversion partir to Islam in geralmente the dos 80s. So convertidos, usually comes ou no with caso da people that were Argentina, pessoas de converted. origem In muçulmana, this mas que case, vão buscar o Argentina, sufismo, people that né, já are como uma from Muslim nova origin, but they go to forma the de direction Islã, of Sufism as a new e way of começa a Islam tomar corpo, that né, na América do Sul, starts a comunidade gaining sufis. momentum in Então, South e entre os America. sunitas, você vai ter And também, among obviamente, esse Islã Sunnis, tradicional, you você have vai ter a traditionals, salafia, you have a presente Salafiyat em várias that is comunidades present in e que several tem communities, uma importância that particular, has a principalmente entre particular convertidos, por importance, conta da sua especially among dimensão também converted, because of bastante this textual, very textual conversion simplificada and e simplified pedagógica, né? and Essa é um Islã pedagogical que version of atrai Islam os convertidos por conta da sua that facilidade attracts because de of the apreensão, easiness né? of Então, apprehension. dentro do Chile você vai ter uma diversidade. So inside of this, you No have sufismo, diversity, tem uma presença Sufism. bastante You significativa na have a Argentina, significant no México presence in Latin também, America, in e Mexico as menor no well, Brasil e no and Chile. Como eu falei, o less in sufismo Brazil and Chile. geralmente Usually Sufism, é uma vertente do Islã que atrai os convertidos. Então, as comunidades sufis that geralmente são is criadas a line por of Islam that pessoas que attracts se converteram converted. ao They're usually Islã e que, a partir attracted to people daí, that vão converted ou to se Islam, converteram and then já from dentro do now on, sufismo ou vão already buscar o convert inside sufismo, of né? Sufism and will go towards it. Outra tradição A importante different são os tradition xiitas,
are bastante significativa no Brasil, principalmente Shias, or em São Paulo e they have no a presence Paraná, in onde você São vai ter Paulo, mesquitas, Paraná, rosserias, sociedades where you beneficentes. have Na beneficent Argentina societies, também you você have tem it in uma Argentina, grande presença de they have a comunidades huge espíritas, presence. também com uma série de You have instituições. a No series of Paraguai, institutions in os chiitas têm uma Paraguay. proporção bastante You grande das have pessoas a que tem no huge Paraguai. proportion E of em Trinidad the e Tobago, Muslims that we have in que Paraguay, também é and Trinidad and famosa, a comunidade Tobago xiita lá, pela is sua the community very famous there. celebração da Ashura, né, que é bastante conhecida mundialmente por That conta it's da sua worldly adaptação recognized à because of cultura their local. adaptability. Né? Então, você, obviamente, uma tradição que vem junto com a imigração, principalmente a imigração de This comes with indianos immigration, especially with migration of paquistaneses, e Indians que and vai Pakistani, ser retrabalhada, that né, we dentro will das rework referências da cultura local, em termos de música, em termos in de terms celebração, of em termos local de music, né? celebration, and all Outra of it. presença A different presence, importante é a Ahmadiyya, importance e aí is começa Ahmadiyya, também a and ver a then we diferença start to see the difference da composição étnico-nacional de cada of imigração, que vai ethnical-national configurar as composition comunidades muçulmanas contemporâneas e as tradições que estão presentes, né? A Ahmadiyya vai estar muito and the presente traditions that no are present. Suriname e na This will be Guiana, present in porque Suriname são and regiões Guyana because em que as comunidades these are muçulmanas são regions that the majoritariamente communities are configuradas, elas majority, foram criadas they por were created imigrantes do sul da Ásia, né, da Índia e do Paquistão, onde by the a south of Ahmadiyya Asia, nasce e ela é south bastante of presente. Pakistan, and A this Ahmadiyya is vai ter quite uma presença present. muito mais This fraca, will né, have no a Brasil ou na lower Argentina, presence of Brazil or geralmente Argentina, por conta usually de trabalho missionário because of e missionary comunidades work muito pequenas. and some small Você communities. vai ter duas You will outras have tradições importantes, que são os two alauítas, other important traditions. que são uma tradição islâmica presente na Síria, no Líbano e no sul da Turquia. E ela vem para a América do Sul através da imigração, And they come from South que America começou through no immigration final do século XIX e no at século the XX. end E of você vai ter uma presença bastante the significativa 19th na century and Argentina. 20th Você vai ter century, and uma you have a série de very comunidades, uma série significant de instituições, in uma Argentina presença and Brazil. bastante You have a good antiga, presence of uma vida low, religiosa a very high bem presence religious estruturada, life that is quite uma série de structured. tradições culturais We'll que as have a comunidades series of alauítas cultural preservam na traditions Argentina. that we De have certa here maneira, é o in Brazil. centro Argentina is da definitely the presença dos center alauítas na of América the do Sul. presence No here Brasil, você tem in South uma America. presença In Brazil, alauíta, você you tem duas have this instituições, with two uma no Rio de Janeiro, institutions, bastante antiga, de one in 1931, Rio e uma em São Paulo, fundada em and São Paulo, 1967. founded in E você tem 67, presença de pequenas and comunidades have the presence of dispersas small no community. Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Goiás também, mas é muito menos presente You e a have vida definitely comunitária é less muito menos presence in the vibrante do que community level. It's na not as Argentina. vibrant. E, finalmente, você vai ter a presença dos drusos, que também, né, vem com a imigração do Oriente Médio. E dois países se destacam, a Venezuela e o Brasil. A Venezuela, uma imigração mais recente, com Here in Venezuela, algumas have a more instituições, recent número migration with bastante some expressivo de institutions with an drusos entre os seus expressive muçulmanos. number E, no caso do Brasil, uma among imigração bastante Muslims. And in antiga, Brazil, we have né? a old Você vai migration. ter You will instituições have drusas em institutions, Minas Druze Gerais institutions in Minas e em Gerais, São Paulo in e São na Foz do Paulo, Iguaçu, no Paraná, and Foz do né? Iguaçu, E que basicamente também refletem that diferentes basically ondas de reflect imigração, né? A de Minas different Gerais é a mais antiga, waves que se of instala, migration. Minas Gerais né, na is região no início do the século oldest XX. one that happens E in the beginning você of tem uma the evolução 20th century, cultural that you have religiosa do a druzismo em Minas cultural Gerais, revolution bastante in específica, com Minas uma Gerais that's quite adaptação specific, enorme with a huge das práticas, da adaptation própria identidade of the drusa à practice cultura local, à cultura of brasileira. local culture, A Brazilian comunidade de São culture. Paulo, que é The bastante community of grande, São é uma Paulo, it's mescla quite de big. imigração mais antiga e imigração mais recente, e a comunidade This is the de Foz do recent and Iguaçu é community of composta por Foz do imigrantes Iguaçu. It's composed by bem mais recentes, migrants that e are lá definitely você more verifica recent. And here os you laços com o Oriente Médio são bastante verified different fortes, bonds that are a quite permanência strong, da língua or árabe é bastante permanence maior, of the né? Arabic E language. as práticas religiosas e a identidade religiosa também refletem muito mais construções que acontecem no Oriente Médio do que adaptações
à cultura brasileira, né? Uma coisa importante é lembrar que a One presença important thing to muçulmana na América remember Latina, is ela this não é presence of Latin America. nova, It's embora not new, as comunidades even que a though the gente communities observa hoje em that we dia, elas foram observe, criadas a they were partir do final do created século XIX, início do at século the XX, end né? of the Então, você tem 19th uma century, presença beginning of the colonial, né? Primeiro 20th century. You have a com colonial os presence. moriscos, no caso da América Espanhola, que seriam In muçulmanos Spanish convertidos America, ao there would be cristianismo e que Muslims praticavam converted to Christianity o that Islã practiced em segredo. Islam in A secret. presença desses The moriscos ela é presence of these Moriscs conhecida a partir dos is documentos da known Inquisição, basicamente, from documents of e a sua Inquisition, presença vai and their do século presence XVI ao século XIX. goes A from the partir do 16th fim century da to Inquisição e do século 19th century. XIX, os And from the documentos sobre os Inquisition, moriscos we have these desaparecem, a gente não documents tem mais disappear. We efetivamente don't have nenhum acesso effectively no a other essa access população to this e population, claramente and eles clearly se absorvem na they cultura are absorbed católica in the Catholic dominante das dominant sociedades. culture of Depois você tem a society. presença de escravos Then you have muçulmanos, the de escravizados presence of muçulmanos vindo da Muslim África, slaves coming from Africa, que toma corpo, embora seja desde o início, né, da that from colonização the da América, beginning, né, a partir do século the XVIII, beginning ela of realmente se colonization of torna bastante Americans starting importante, at the principalmente 18th em century is locais very como important, Brasil, na especially Bahia, onde você vai in ter places a like Brazil and concentração de uma Bahia, where you população have the chamada dos concentration malês, of a e population. que também é bastante And then documentada no século this is XVIII, well século documented XIX, in the e que a 18th and partir 19th do fim century. And then da with the escravidão também se start acabam of as slavery, trocas com as sociedades muçulmanas da we África, have this da different onde vinham exchange teuscos, happening, especialistas religiosos. where you have the Então, different essas texts of comunidades religious de negros specialists, muçulmanos ou of ex-escravizados muçulmanos Black Muslim or vai former slaves gradualmente se Muslims diluir também e se will fragmentar, e gradually você vai ter dilute and processo de fragment, conversão tanto ao cristianismo quanto às religiões as in afro-brasileiras ou religions, afro-sul-americanas. Afro-South Essa Americans, comunidade também, this esse community Islã negro acaba and this Black se Islam desaparecendo, né, a partir da segunda, terceira década do século XX. happens in the E aí second or você tem third efetivamente, né, decade o que é of a 20th presença century. contemporânea, And né? then you São a have comunidade criada pelos contemporary imigrantes presence, árabes communities created que by chegam no final do século Arabic XIX, migrants that e a arrived at the end imigração of vai 19th, durar até hoje, embora em números muito menores, né? even though we Embora a maioria have dos lower imigrantes numbers. da primeira leva de imigração fossem árabes cristãos, você tem algo em torno de 10 a Christian 15% Arabs, de you have muçulmanos 10 to que vão 15% criar as of primeiras Muslims instituições that will create the islâmicas first Islamic na América institutions Latina. in Latin Essas America. instituições, durante These boa institutions, parte, até a década de 80, 70, 80 para o around the século XX, elas eram the voltadas 80s or à 90s, they were ideia focused de on the preservação de idea uma of cultura imigrante, preservation ou seja, of a o Estado migrant muçulmano estava culture, ligada a uma cultura imigrante vinda do Oriente Médio, né? of a migrant culture Isso coming foi from muito the Middle vibrante East. até meados This do was século quite XX, mas também com vibrant a from the diminuição da beginning, imigração, as in the novas middle gerações of nascidas 20th century, and na the other América Latina, que já não generations that falavam mais árabe, other e obviamente communities já that didn't tinham speak uma Arabic cultura and that local, had a tudo isso local vai levar ao culture. declínio dessas This will instituições, uma bring it to a diminuição decline das and comunidades, decrease um of processo de communities, conversão a ou de process of abandono da identidade conversion, muçulmana, né, de of conversão ao cristianismo ou a outras abandoning religiões e abandono da identidade muçulmana. Muslims' E identity. nas And últimas duas décadas do in the século XX, você last two tem decades of the dois 20th processos que century, acontecem you nas have two comunidades processes that muçulmanas. happen in Muslim Revivalismo, ou communities seja, descendentes desses with imigrantes, né, descendants of vão these migrants. reelaborar a They identidade will muçulmana, agora com re-elaborate referências Muslim identity locais, com with referências local references, with da sociedade references of da América do society, Sul, e o início de um processo de conversão and in the beginning de of a pessoas process of sem origem conversion of people muçulmana ao Islã, with né? Então, don't nas have duas Muslim últimas décadas do origin. So in século the last XX two e depois decades, no século XXI, você vai ter esse processo de you have this crescimento das process of comunidades growth muçulmanas, of these seja communities. por revivalismo da identidade, as pessoas voltam a praticar a religião, as pessoas People voltam go back to a practicing reivindicar uma religion, identidade muçulmana ou reivindicate Muslim adotam a identidade identity, or muçulmana they depois adopt Muslim de identity. terem perdido essa referência na sua história familiar, mas também pessoas que não têm And nenhuma also people história familiar ligada ao Islã, that have que no vão particular family history connected to adotar Islam that will adopt
identidade religiosa e mesmo criar comunidades. and create Então, communities. comunidades criadas não There are por communities esses that were imigrantes created descendentes, not mas by já these por migrants and brasileiros ou descendants, argentinos, but ou Brazilians, uruguaios, ou Argentines, venezuelanos, ou Paraguay, chilenos, que se convertem ao Islã Chileans, e, obviamente, essas comunidades se tornam bastante atraentes para and other novos communities convertidos. are very E attractive como to eu other falei, no converted caso da people. Argentina, principalmente, And as we talked in esse Argentina, processo é muito this is ligado the ao process is very sufismo. much connected to Já no século Sufism. XXI, você tem um And then in processo de 20th centuries, you pluralização, have the né? Se process of até polarization. o início dos anos 2000 You você have the tinha beginning uma of the situação de 2000s dominância that have total, né, a case of da total imigração dominance árabe e dos seus descendentes e, in né, their uma descendants fração menor de and a convertidos small sem fraction origem of converted muçulmana. No início do século without XXI having começam Muslim novas levas de origin. imigração com imigrantes muçulmanos que vão também trazer novas vertentes do Islã, That novas will formas de bring praticar o Islã, new novas ways formas de of compreender o practicing Islã. Islam and Então, eu understanding destaco Islam. aqui os So I senegaleses, just want to que vão se highlight here encontrar no sul do Brasil, people from na Senegal that we'll Argentina e no find Chile, in Argentina e que and vão Chile, trazer and then they will bring tradições do Islã, principalmente a their Muridia, que é traditions. uma ordem sufi muito It's importante a no Senegal, Sufi com a important order in celebração do Senegal with the Carnaval, celebration Caxias do Sul, das suas festas in religiosas, Caxias do e Sul de Bangladesh, que in vão Bangladesh. se instalar principalmente por conta They will do install abate halal, especially. vêm para trabalhar na indústria halal. Então, They a are here presença to deles work vai in estar the muito halal ligada industry, a and their essas presence regiões will be very much connected to these onde regions. existem, né, obviamente, o abate, os frigoríficos halal no Paraná. Então, você vai ter uma série de mussalas bangladeshis que são You criadas have no Paraná e uma series of people that mesquita are being raised in Bangladesh Paraná and criada a em mosque Cidade in Leste, Bangladesh created in Cidade no Leste Acre. in Paraguay. E, finalmente, no século XXI, você tem novos movimentos And you have transnacionais new islâmicos que chegam na América do Sul transnational movements that come to sem necessariamente estarem South ligados a America. nenhum processo de imigração. Então, você tem a instalação de o que nós poderíamos chamar de And you have missionários, installation ou of de missionaries referências religiosas que vão trazer esses novos movimentos that will transnacionais. bring Os this tabligh, claro, que international. estão na América do Sul desde os anos We 90, have in South America mas since the principalmente 90s, movimentos turcos como o Hizmet especially Turkish e o movements NUB, que vão se instalar no Brasil, na that will be Argentina, no installed in Chile, Argentina, Brazil, and também Chile, trazendo uma nova pluralização, and né, bringing a new dessa presença pluralization muçulmana na of América this Latina. Muslim Se a gente presence. olha para as Guianas, né, If we quando a look gente to fala de América Latina, a Guyana, gente when we esquece que talk nem about tudo this, é we América forget not Latina, né? Você tem as everything is Guianas, Latin né, que America. tem You have colonização Guyanas inglesa, holandesa that e have Dutch, francesa. English, A and história French é um pouco colonization. diferente, The history né? is a A little presença different. muçulmana, ela Muslim ligada à presence história is colonial, ao connected to contrário colonial do resto da history América Latina, em and que the rest o of Latin Islã America. colonial desaparece, né? Que são os indentured laborers que são trazidos para substituir os escravos, né? Que no caso da Guiana That are são bring to trabalhadores replace vindos da slaves. Índia In the no case, século our XIX, e do workers Suriname coming from são India and trabalhadores Suriname, também da our Índia e workers from migravam no India, século XIX e século XX. and then E no 19th caso da century, Guiana 20th Francesa, ainda é uma century. outra história, In the case of French que a Guiana, it's presença actually a muçulmana different está story ligada, that como the a Guiana Muslim francesa era uma presence, colônia penal, né? Os muçulmanos são it was descendentes de a ex-prisioneiros penal colony. They are norte-africanos descendants of que lá foram former mandados no século inmates XIX e no século from XX. Africa that were E a sent there Guiana in the francesa tem uma 1920th outra century. especificidade em que existe And uma then we have a população different temporária specificity muito that grande we no have, território, de pessoas a que vêm da temporary França, passam population um that tempo e come vão from embora, e France entre and essas pessoas comes a você little tem while and leave. muçulmanos. Então, a And in comunidade this case, we muçulmana have ela tem Muslims. uma In população this case, we flutuante have the muito grande. population that it's quite No huge. final do século XX, principalmente no século In XXI, você, no the caso da end Guiana e of the Suriname, 20th você tem um century, processo muito you semelhante ao have resto da a América do Sul, process that is que similar, é a abertura dessas which is comunidades, ou pelo the menos a opening of these criação de communities, or at least comunidades the creation abertas of à communities that are conversão de open pessoas to sem conversion of people origem muçulmana, né? Então, without Muslim de certa maneira, origins. embora as histórias, né, Even though the da histories América here dos países latinos da of América the do Sul e da Guiana different sejam Latin muito diferentes, cultures are existe uma quite different, convergência there no is a final do convergency. século XX na questão da conversão. E as conversões ao Islã And these conversions to também Islam also, tema bastante importante para it's compreender a an important dinâmica theme for us das to comunidades understand the muçulmanas, dynamic of Muslim né? communities. Embora
even elas though ainda sejam minoritárias, assim, they are as lideranças minorities, muçulmanas que eu falei calculam algo em Muslim torno de 5 a leaderships 10% are around das 10% suas comunidades of their sendo compostas por communities pessoas que se being converteram. composed by people that Existe um were perfil converted. sociológico We have a sociological bastante profile claro, geralmente são that pessoas de it's classe quite média clear, ou que usually têm middle capital class cultural that elevado, has a mesmo que não sejam elevated cultural economicamente de classe capital, média, são pessoas even que though têm they're not uma visão de economically middle mundo class, but they have a aberta ao world mundo, né? vision Então, isso geralmente that is implica num open. certo capital cultural, né? Existem diferentes formas de chegar There are ao different Islã, de ways adotar o for us Islã. to reach Islam Você and people to tem reach a Islam. tipologia que eu fiz há You muito have a tempo, então typology. existe uma conversão instrumental, no sentido você se converte porque tem um objetivo, por exemplo, se You have casar, an né, objective com of, uma let's say, muçulmana get ou com um married muçulmano, e você se with a converte, Muslim person, then né? you E essa get conversão pode converted. ser And then this conversion can temporária, ou be seja, na duração do casamento, temporary, ou it pode can ser be perene, during pode durar your mais que o casamento, né? marriage, or it can be Existe lasting even uma longer. conversão afetiva, geralmente a pessoa chega You ao have Islã this através de effective conversion. laços They come to Islam through interpessoais, amizade, interpersonal bonds, relações de trabalho, friendships, formas different de afeto ou ways de of admiração. affection Existe or uma conversão admiration. intelectual, a pessoa chega à Intellectual conversão conversion, a partir do estudo, they né, come da with história do different Islã, da história studies and do the Oriente story of Médio, da história dos Islam and muçulmanos, da questão Middle palestina e por East aí and vai. Palestine and all of this. E existe o que eu chamo da conversão ideológica, no sentido que a And pessoa we have encontra no ideological Islã conversion that they find eco, Islam né, das uh, suas visões de as an mundo echo prévias, of né? their previous Seja worldviews. visões de mundo tradicionalistas, If seja they're visões de mundo traditionalists or de esquerda ou if progressista they're liberal, left or né? Então, progressive or etc. existem diferentes formas de chegar. We have different Existe também ways uma of seeing geografia this. das conversões, né? We Então, have por exemplo, a geography of comunidade do Rio de Janeiro conversions, tem have algo em torno community de of Rio, we have 85% de around conversos, alguns 85%, distritos de São Paulo some em other torno de places in 40%, São em Paulo, Foz do 20 Iguaçu a proporção to é muito 40, in pequena, Foz né? do Já que a Iguaçu, it's imigração é a muito small forte. proportion. No caso da Since Argentina, immigration is so as strong, in comunidades sufis são Argentina, 100%, communities are né? 100%, Enquanto que mesquitas, como a Sufis, mesquita and then Palermo, mosques também refletem mais ou menos o que você vê em São reflect Paulo. what you see in São Paulo. Por fim, como eu disse, existem tradições You islâmicas have que different atraem mais Islam essas traditions pessoas, that como é o attract caso more do these people. Brasil, a salafia, mas o The case sufismo of também, Brazil, we have na Argentina, Sufism no and some México, others o in sufismo, Argentina and né? E uma Mexico. das coisas That as comuns, well, né, one of the very nesse common things processo in é o que this eu chamo de process is what globalização da I imaginação religiosa, ou call seja, realmente esse globalization processo of the implica image numa of religion. abertura, In this process, né, das formas de percepção do has an mundo openness a of the ways of questões perception globais, in this né? world Então, to as global pessoas, obviamente, issues. passam a ter outras referências, People elas have passam a ter other outras references, experiências, elas they have other viajam, experiences, elas they vão em travel, peregrinação, elas they go in buscam different aprender novas línguas, o que peregrinations, and they leva, learn obviamente, a other toda uma série de languages. reconfiguração identitária e cultural. E é isso. Assalamu alaikum. Graças. And that is it. Muito Assalamu obrigado, alaikum. Dr. Paulo, por sua brilhante palestra, que realmente nos oferece uma perspectiva geral, né, para refletir sobre o Islã em contextos latino-americanos. We have context of Latin Gostaria de America pedir também que o senhor context. I'd permaneça like to conosco, pois ao please final just stay das with três us, palestras because vamos at the ter end of uma the rodada de 3 perguntas e respostas. lectures, we'll Agora eu have gostaria de a cumprimentar a Q&A senhora Fabíola Oliveira e convidá-la a fazer o uso da session. palavra. Now, Fabiola A Oliveira, Fabíola please, you Oliveira é can have the floor. professora, She's a comunicadora e professor, ativista communicator, muçulmana, Muslim amplamente activist, reconhecida por compartilhar ampl nas redes ampl sociais sua broadly vivência como known because she's sharing brasileira social media convertida ao Islã. her Em sua experience as a atuação, aborda Brazilian temas converted to como Islam. espiritualidade, She talks about inclusão, spirituality, diversidade inclusion, e as diversity sociedades muçulmanas, in Muslim sempre com um olhar societies. decolonial. Also, with a É uma decolonial referência quando o outlook. assunto It's a é reference representatividade when we e talk about diálogo representativeness, interseccional, trazendo importantes contribuições para a construção bringing de important pontes entre diferentes mundos sociais perspectives e to build different religiosos. bridges between Fabiola, worlds seja and muito bem-vinda. religions. A palavra é sua. Maybe now we can see my presentation. Agora sim. Bom, não tem Let's como see. falar, né, sem We trazer o can contexto histórico talk em cima about da this presença with the maléfica aqui no historic Brasil, né, na América context here Latina, in Brazil and principalmente Latin aqui no America, Brasil, here in né, que é Brazil. uma
This is Islamic presence is going to be plural. Sometimes it's quite invisible, and we need to go back to our colonial period that lived for many years, were the first Muslims here that were living years here in Brazil that actually have a presence that brought many traditions that are part of our culture. So in the 18th, 19th century, Malays helped us in building the country, because this is when we understand their history, that we see there are many Malays here in Brazil. If we have Malay in Brazil, we have Islam here in Brazil. They were brought, they were kidnapped, and they brought with them Islamic faith to Brazil in a very diverse fashion. Because of the situation that they lived in. Many people actually bring the Malays, it seems that they are brought, and they were protagonists of the biggest one here in Brazil, and this history, it's actually quite invisible. Many people don't know, and they don't know. They don't think how the story is. They don't have the same importance that Malays had in building Brazil. And here, after the 20th centuries, there were many migration flows of Arabics. We had this in Brazil, Argentina, Colombia, Chile. And many of which were established in these places. And this is strengthened because of conscious conversions. Today we have Brazilians converted that I like recognized because of the fact that when they see the Islamic religion, they recognize, they identify themselves with the religion. So that's why I mentioned recognize, because they recognize that they were already Muslims. And when Brazilians, they see the Brazilian history and talk about Malays, and we study about Malays, they recognize themselves, they recognize what they already were, and they didn't have a name for it. This is part of tradition. So mainly in places here in the Northeast. I'm a daughter of Northeasterns, so I always saw the way that my dad dealt with spirituality the same way that Muslims do, even though this was seen as a Christian person. There were a lot of Islam in this, and that they said, I always have this recognition. And what is Islamic culture in Latin America? And here, dialogue is contest in social and racial context of our continent. We have plurality of identity. If we know Muslim is in the Northeast, is completely different than Muslim from the South, Southeast, even though we are all Brazilians, but we have our specificities, our different experiences, our different stories. We cannot stop to think that this is expressing the same way their identity. So the pluralism of ideas put together faith, ancestrality, and resistance and adaptation. So I have different adaptations here because mainly the Muslim woman, you can use your hijab. She needs to adapt because here we don't have so many places that we can our proper dressing. So we adapt in terms Muslim terms, the way we can use hijab the best way.
cumprir a obrigação religiosa, né? and also E eu fulfill digo with de our resistência religious porque obligation. And I talk about bem difícil na resistance. sociedade brasileira ainda, It's very né? hard in As Brazilian mulheres society, muçulmanas, elas usarem o hijab e Muslim terem o women to acesso, wear né, ao hijab mercado de trabalho. Isso and vou have falar access no próximo slide, né, the na próxima apresentação. to the Mas workforce. essa I'm going to talk adaptação about que eu that in the venho next trazer. presentation. This Bom, is o the Islã adaptation, latino-americano, né, barra brasileiro, que principalmente que eu estou falando aqui, né? especially of what Temos we aí a have here. cultura local We have islâmica, então local a culture, gente Islamic une culture. essas duas coisas, né, junto com as festividades aqui We have the different do Brasil festivities também, of né? Nossos Brazil. feriados, eles são religiosos, então todos os feriados, né, a gente We have all of the lembra different que nós estamos holidays. num We país remember that we are laico, in a country porém um país majoritariamente a cristão com country that is feriados majority católicos, né? E Christian como que a with gente Catholic vai holidays, viver nesse and how we're contexto, going to né, live in sendo this muçulmanos context, being Muslim, e tendo essa cultura local and também. having this Então, a local gente sempre culture. vai se adaptando We e vai always entendendo, adapt e and eu we always considero que isso seja understand, até a tolerância religiosa que and tanto we o have Islã diz e religious fala e tolerance respeita, né, a that terra que Islam você does está. it Então, a gente and respect the consegue land that you're in, and dialogar then we're able e to entrar e dialogue sair and desses come in and lugares, out of né, these sabendo que places, somos muçulmanos e knowing levando that we are isso Muslims and daí, we are né? bringing E this like no this. Nordeste brasileiro, né, como eu tinha And falado, Brazilian Northeast, tem just uma like I had presença muito mentioned, expressiva we have an dos malês. expressive Lá a presence of gente encontra, Malays. né, desde a culinária There we see até em from the tradições food e and comportamentos behaviors and traditions, a etiqueta islâmica, né? we Então, see the quando a Islamic gente percebe que a tag, so to culinária speak. ali So we see that the não tem food there muita, assim, se does a gente vai not falar de uma have, comida típica if we're talking nordestina, about não typical tem carne de Northeastern porco, né? Eles food, there is também no têm pork. muitas misturas, né? Elementos que They have muitas vezes several a elements that gente many vai remeter times aí ao Oriente Médio, it's né? going to Como bring o us back to the acarajé, Middle East, né? O like falafel. acarajé. Então a gente vê que existe uma mistura e a We gente vê have que this existe uma mixture, and grande we know história, that there is né? a Do lot of Brasil history com os of malês. Brazil with Aqui Malays. também a gente vê as mesquitas, né? Here we Arquiteturas, see the different né? Não mass só aqui no Brasil, mas architectures, na not only here in América Brazil, Latina, né? but in Latin Então, America. tem uma arquitetura So we have diferenciada, a né? different Colocando a nossa architecture, identidade brasileira também. bringing our E Brazilian o adhan, identity. ele não, a gente não escuta, né, no Brasil, né? Isso We não é don't hear comum, this in mas Brazil, tem it's uma not cidade common, but especificamente, Mogi das Cruzes, there is a que city, antes, eu não Mogi sei das ainda se Cruzes. continua, I'm not mas sure if it's still like eles eram this, but permitidos they were allowed a tocar o adhan, né, to publicamente ali. Então, quem public tava quem play mora e Adam. trabalha na região ali perto For da those who mesquita, live in né, that conseguia mosque could escutar ou consegue escutar o adhan dali. Isso é uma listen at característica, them algo que there, faz and it parte da was a identidade ali characteristic that are part of the identity, local, né? Não the é, local não é identity. possível encontrar em todas as It's cidades not possible brasileiras, to né? E see it também in every em Brazilian city outros países and aqui da other América countries Latina, here mas in Latin America. se tem isso, But é if you have importante a gente this, entender it's que existem important for us to muçulmanos, né? understand that Que there os are muçulmanos estão aqui, então eles Muslims mesmo are sendo a here. minoria, a Even gente though we are a consegue minority, we are able encontrá-los, né? to see them. E as experiências bem-sucedidas de convivência And we afetiva, have né? Como eu já tinha well falado, a Mesquita de successful Mogi das Cruzes, Mesquita em experiences São like in Paulo, Mogi das eles Cruzes, prezam, São né, pelo Paulo. compromisso They da have the cidade com a diversidade commitment religiosa, o espaço of inclusivo de this diálogo having intercultural an e inclusive interreligioso, dialogue, recebem interreligious visitas, dialogue. They escolas, receive né? visits. Estudantes que We queiram receive different students visitar, né, uma mesquita, that então a gente aí tem they esse want to visit diálogo a mosque. We have this intercultural e dialogue, interreligioso, né? intercultural Então sempre a and mesquita está aberta interreligio. para So the visitantes, mosque is então always as open to, pessoas que não têm ideia de que existem muçulmanos aqui it's no always open to Brasil the public. consegue For ter people that don't know that they exist in Brazil, they are esse able lugar, esse to espaço have aí this para space, poder saber, né, quem são os muçulmanos, para to poder know who they conhecer are and tanto a be able história to dos know malês not only they que é are a story of apagada, quanto Malays, a história, né, de brasileiros but hoje also que of se Brazilians convertem, né, today that are por converted espaços, né, ou por conta in de espaços these acadêmicos ou spaces because of midiáticos. Então a academic gente tem spaces. essa convivência aí We de have pessoas tanto na this mídia quanto coexistence of em people in espaços media acadêmicos and para, academic né, spaces
para a gente entender ali que existem for us to muçulmanos, né? Então, understand. mulheres ocupando espaços acadêmicos e midiáticos, eu coloquei So people mulheres, that are occupying porque a here, maioria são I mulheres said e como women a because most gente, of them né, are muitas women delas usam and many of hijab, them a gente wear acaba hijab. sendo o centro, né? We Ali as are pessoas observam que center aquela here. mulher é People muçulmana, observe né? that this Então, person is a a gente Muslim. faz esse trabalho, né? As pessoas We já do this olham a work. gente, já sabem que nós somos muçulmanas. People look at us and they No know that museu, we are Muslim. no Museu de Salvador, né? Em In the Salvador tem Museum of aí a Salvador, exposição we have the sobre os expo malês, que about ressignifica a Malays, fé como resistência antirracista, e a and nossa then it's história faith as ajuda a a reverberar a luta por anti-racism liberdade do povo brasileiro, resistance. né? Então, é muito importante não It's só very para as important not pessoas only que for acabam se people reconhecendo como that are muçulmanos, mas para recognizing os themselves as brasileiros no Muslim, geral but also as entender Brazilians que in general. como que foi a nossa história de What luta, was né? our Porque até um tempo explicava story of fight, que because at some os point escravizados eram seres explained that submissos, né? slaves were Quando na submissive, verdade não foi bem and assim. Tivemos a it was maior not revolta, exactly o like maior this. levante, né, do Brasil e foi protagonizado pelos malês. And Então isso é this muito was importante que a protagonized by gente Malays. entenda enquanto brasileiros mesmo, né? Eu não We começo understand as this minhas as falas Brazilians falando que eu because I sou don't muçulmana, eu start já this falo mention logo that I'm Muslim. dos I already malês talk que aqui about. viveram anos, né? E conseguimos, né? Na verdade, ó, lá em Salvador agora tem uma ladeira que se Here in chamava Salvador, there ladeira, is a street that's called, esqueci o nome antigo, e I hoje forgot the é old Ladeira name, but Revolta dos today Malês, que is vai Revolt trazer of the aí de Malays fato a história, né, that dos will malês tell lá em us the Salvador, e story isso of foi muito Malays in Salvador. significativo. And Foi this em was janeiro quite desse ano que significant. eles It was colocaram January essa this year placa, né, e o that they nome put this da sign ladeira there, agora se chama and now Ladeira that Revolta dos it's Malês. called Isso Revolt of trazendo Malays. toda essa história And aqui no this brings Brasil, the né? entire story here in Brazil. Caminhos e perspectivas para o futuro. Então, acredito que Perspectives for com the a future. educação, I a believe that with representatividade education, e a empatia, representativeness, a gente consegue aí trazer, né, bastante do Islã, né, que já está aqui no Brasil há muitos anos. of Islam that it's here in Brazil. E eu quero finalizar, na verdade, com dizendo, né, que na América Latina, o Islã é um ato In de Latin fé, mas America, também de we construção have an act of faith, cultural. Nosso but desafio não é building apenas culture. sobreviver, mas florescer como parte viva, autêntica e bela da diversidade desse continente, né? The beauty Então, and muito the obrigada, diversity que of a this paz de Deus continent. esteja So com may the vocês. peace of God E be eu with you. finalizo aqui, depois a gente And vai I ter finalize momento this das here, and then we'll perguntas, né, have que a eu acho que moment for Q&A. vai fechar aí também com isso. Obrigada. Muito obrigado, senhora Fabiola, por sua excelente palestra. Realmente a sua Fabiola, thank you so vivência much. nos faz conectar Thank you. com a All of história this help do us to Islã no connect Brasil e Islam in pensar, né, do Brazil que pode ser and think do what could futuro be do Islã no Brasil e o contexto social que nós of Islam in vivemos, Brazil porque é and realmente the bastante context distinto. that we Muito live in obrigado because it's quite pela sua distinct. contribuição. Thank you for your Agora, com contribution. grande satisfação, gostaria de Now, with a cumprimentar huge o Dr. satisfaction, I'd like Sheikh to Antar greet El Dr. Sheikh Sheikh e convidá-lo para fazer o uso da and palavra. invite him O to Sheikh come Antar é and take on egípcio, the doutor floor. em He's linguística e Egyptian, a retórica em doctor língua árabe of pela Universidade de linguistics and Tâmara Arabic e language by the possui Templeton University, licenciatura and e he has bacharelado pela a renomada bachelor's degree by Universidade the Al-Azhar e do Al Cairo. Azhar University in Atuou Cairo. como imã e He has pregador em worked as diversas imam mesquitas and no preacher in Egito different e mosques é in membro Egypt, da and administração he's a member central of de the Central inspeção e controle do Administration Ministério of do Inspection Al-Kaf no Egito. of Al-Kaf in Além de Egypt. integrar o gabinete técnico do Not only he's Diretor-Geral do integrated mesmo this ministério. technical cabinet of the same Atualmente é o ministry. chefe da Currently, he missão is do the chief Ministério do of the Al-Kaf do Egito mission no of Brasil Al-Kaf e Egypt in também o Brazil imã and oficial do official Ministério imam na mesquita of Omar the bin ministry of Omar Abdulaziz, Abdelaziz localizada na Mosque cidade de Jundiaí, em in São Paulo. Jundiaí, in São Sheikh Paulo. Antar, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Welcome, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله May the أجمعين وعلى blessings of God آله be وصحبه with أجمعين وبعد everyone السيدات and all والسادة of our الكرام أيها colleagues. الحاضرون كل باسمه ووسمه الحضور الكريم All of the أحييكم participants بأعظم here and تحية تحية representatives of المحبة والسلام والتسامح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فمن دواعي سروري We واعتزازي share أن messages of أشارك في love and هذه الندوة brotherhood. I'm المباركة very مع happy نخبة to من participate العلماء of this والمفكرين seminar والباحثين with سائلا الله سبحانه scientists, with وتعالى دوام thinkers, التوفيق والسداد. and وفي asking البداية God that أود this is أن أشيد successful. بهذه الندوة المباركة من حيث إعدادها وتنظيمها الجيد، ومن حيث العنوان We والمحاور have a المهمة preparation. التي تتناولها من بناء الانتماء الديني These are some والمحافظة of the على topics that الهوية we'll be الثقافية talking and الإسلامية studied and will في ظل reflect الاندماج الثقافي of the Islam وغرس identity قيم and التسامح preservation of this culture والتعايش. and the integration. وقد أثرت أن أتحدث عن السؤال We الرائع have ودور important الأسرة aspects about Islam. في المجتمعات I المسلمة would في like غرس to قيم التسامح talk about the والتعايش في role الأبناء of the لما لا family نسبقه من in the أهمية Islamic كبيرة communities and تتعلق societies بالحدث وتتعلق and بالزمان of the different وتتعلق importance. أيضا بالتوقيت I'd like والمكان. to thank you, أيها السادة mention الكرام، some of the context تعد of this, of families in الأسرة our أهم societies. المؤسسات التربوية الخاصة Families بالأبناء. is one of the most فالأسرة هي الحضن important الأول الذي يعيشون institutions in the فيه أهم world. فترة في حياتهم. It's the first لذلك presence of all تقوم of us, الأسرة بدور فعال في and we تعزيز live the most الكثير من important المفاهيم periods والثقافات of our لدى life. It has الأبناء. an important role to وأهم ذلك strengthen ثقافة التسامح والتعايش our من culture, خلال توفير بيئة the تقوم culture على of احترام الآخر tolerance. وتشجع على فهم التنوع An والاختلاف environment like this كونه إحدى سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. ولما كان This is هذا one of some of the presence العنوان of Allah in the يعني world. يتضمن نقاط معينة أود أن أختصر The title of كلمتي this في seminar النقاط has so many التالية. different aspects, أولاً but I قيمة like to التسامح والتعايش talk في about الإسلام. this main point. ثانياً أهمية مرحلة الطفولة. ثالثاً Living in دور Islam, it's الأسرة في غرس important. قيم التسامح والتعايش لدى The role الأبناء. of family في الحقيقة for التسامح في الإسلام قيمة our أخلاقية tolerance عظيمة، precepts, and فهو this in الأساس Islam, الذي يقوم عليه it's a very التعايش important بين principle. الأفراد والمجتمعات. The basis of وله this في among الإسلام citizens, صور كثيرة ومتعددة and أبرزها Islam, التعامل it has بالحسنى مع several جميع الناس، images, قبول الآخر، احترام some of التعدد which والاختلاف، respect العفو for عن our المسيء، غير neighbor, ذلك. acceptance of حينما نتأمل others, كتاب الله سبحانه diversity, وتعالى الله عز وجل يقول في القرآن forgiveness, الكريم: and وقل in God's لعبادي book, يقولوا التي هي أحسن. وقد كان الرسول محمد we صلى have these الله different عليه principles of وسلم tolerance. مثالا للتسامح والتعايش، وكان This was an قدوة example of حسنة للمسلمين tolerance. في تعاملاتهم مع الآخرين. فالتسامح قيمة We have a different عظيمة way of تعزز من leading with السلام people. والمحبة، This is an important ويساهم value في بناء of مجتمع متماسك peace, and يسوده we التعايش participate in والتعاون building a شعاره coherent الازدهار society والتقدم. of cooperation, ثانيا مرحلة prosperity. الطفولة. هذه المرحلة الحاسمة في حياة الإنسان تمثل Now الأساس in this الأول critical في نمو period, الطفل في تطوره we have a different في جميع basis النواحي، of the child's ليس فقط من development, الناحية الجسدية بل من الناحية الجسدية ومن الناحية العقلية ومن الناحية العاطفية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الثقافية. لذلك we have the تحتاج هذه different المرحلة aspects of العمرية culture and إلى society. توفير بيئة سليمة That's why this صحية period needs تضمن a نمواً safe سليماً environment يسهم في بناء that شخصية guarantees قوية قادرة على الاندماج مع growth المجتمع for us to continue وقادرة having على society, التعامل مع تحديات integrating المجتمع وصعوباته. society, and فهي dealing مرحلة مهمة with the في حياة different الإنسان challenges, كما particular قلت، ليس challenges. فقط من ناحية This is an التكوين important الجسمي period, بل من الناحية التعليمية not only in والثقافية these different constitutions, والصحية but وغيرها، والتي in cultural بدورها تنعكس على aspects قدرات and الشخص education. وتثقل من This will مواهبه. be reflected in the person's الأمر الثالث ability والمهم in their ما هو lives. دور الأسرة The third في point, غرس it's very هذه القيم important, is the الأخلاقية role in السمحة society, التي نادى بها الإسلام. حينما نتحدث في so البداية that نقول we can foster these السلام moral عليكم ورحمة الله values. وبركاته. إذن فالإسلام When we دين talk about السلام، دين Islam, we التعايش، دين say the peace الرحمة. may be with you. فالأسرة This لها is دور a مركزي peace كبير جدا religion. في غرس هذه القيم We الأخلاقية have an السمحة important التي role نادى بها that الإسلام have في غرس moral قيم values التسامح ومن ثم التعايش وقبول الآخر of لدى الأبناء. tolerance, فالأبناء coexistence, تتشكل acceptance of مبادئهم others. وقيمهم وأخلاقهم من خلال الأسرة. They have principles and فبالتنشئة values through الصحيحة family. يمكن غرس قيم التسامح When we ويمكن have غرس قيم a التعايش والhealthy والمحافظة على upbringing, you will الهوية foster الدينية والثقافية tolerance لدى and الأبناء. preservation of religious كما يمكن identity. أيضا تعزيز
And that's why we can say في نفوس الأبناء من خلال سلوك الوالدين، من خلال القدوة الحسنة، of tolerance من خلال and المعاملة the different الحسنة behavior من obviously الوالدين in the parents, والاندماج مع المجتمع ability ومع of dealing أطياف المجتمع with مع التمسك dads and children بالهوية والتمسك in a way of dealing بالمبادئ with والتمسك society and others, بالهوية and this الثقافية preserving والدينية. identity. هذا كله ينعكس بدور إيجابي لدى الأبناء لكون الوالدان القدوة الكاملة We have the للأبناء، different role of family خاصة here, في هذه المرحلة العمرية المبكرة. لذلك so that you have an example. هذا موضوع مهم جدا وهذه ندوة مباركة. Family has this role. This is an important aspect, and I think this seminar is something important to discuss. And I hope the seminar is followed by other seminars والتي تتحدث عن التسامح about coexistence, identity, tolerance, so that we can live in an integrated society in which all of this is guaranteed. Thank you so much. May the peace be with all of you. Agradeço ao Sheikh Antar El-Ashri pela sua palestra e peço que continue aqui conosco. We hope that E you se remain junte a here with nós, us, a senhora Fabíola e o Dr. so Paulo that Ilu, pois iremos Fabíola nesse momento and iniciar Dr. uma sessão de Paulo perguntas e also will start a Q&A session. Começando com o Dr. Paulo Ilu. Starting with Dr. Paulo, are you here with us? Começando com o senhor, eu vou fazer a pergunta direcionada a todos os palestrantes. I'm going to ask a question to everyone. No final, vocês podem responder. At the end, you can answer following this order. Como o Islã se adapta às diferentes culturas How latino-americanas does Islam sem adapt perder a sua essência religiosa? without losing their religious essence? Fabíola, como a mídia e os discursos how the públicos media and public influenciam a discourses percepção influence e a the aceitação perception do and Islã, acceptance of na Islam América Latina? in Latin America? E uma pergunta para o Sheikh Antar. Como And the question for lidar Sheikh Antar, how to com deal influências externas que possam with contradizer external os valores influence that could islâmicos contradict Islam ensinados em values that are casa? taught at home? Passo a palavra ao Dr. Paulo Ilu, depois a Paulo senhora Ilu, Fabíola e depois o and Sheikh then Antar. Fabíola and Sheikh Antar. Obrigado. Uma coisa a ser compreendida, né? O Islã, como One thing that we need toda to understand is religião that Islam, as any religion, globalizada, né? global Ele é religion, processo constante de it's a adaptação. constant Na process of verdade, adaptation. ele é uma adaptação desde o início. It's an adaptation Ele sai from da the Península beginning. Arábica e vai se adaptar ao It Oriente comes from Médio, the vai se Arabic adaptar ao Irã, Peninsula vai and se will adaptar à adapt. África, vai se adaptar à China, à Índia. Então, se você olhar o Islã na Índia, é muitíssimo diferente do Islã no Oriente Médio. Então, esse processo de adaptação não é novo nem específico, né, da situação They're not new, not even das specific comunidades about the muçulmanas na Europa situation ou na of América Latina. communities, Muslim communities Esse in Latin processo America. também acontece This process also aqui, happens e é um here. processo duplo, né? Ao And mesmo it's a tempo double que o process Islã se adapta e se modifica, ele that também Islam traz adapts and novos modifies, elementos e also novas has new formas de ser, elements, né? Brasileiro, different ways of argentino, being chileno, Brazilian, etc, etc. Argentine, Chileans, Então, and etc. isso tem vários exemplos, né? Como eu We have mencionei, several a examples celebração here, da like Ashura celebration of em Ashura Trinidad e Tobago. in Trinidad and Ashura, se Tobago. você olhar as celebrações no Ashura, Irã, if you no look at Iraque, these ou no Líbano, é celebrations, ritual bastante this is a ritual that it's sóbrio quite sober. triste. E em Trinidad e Tobago, essa celebração se transformou numa grande procissão, quase que um carnaval. And almost like Que a continua carnival and tendo procession that continues having significado de lamentação, de a meaning of lembrança, de tristeza para a lamentation, comunidade xiita, sadness mas to que about onde the participam não Shiites xiitas muçulmanos, não organizations, muçulmanos, que communities transformaram aquilo numa grande celebração cultural. that Então, the esse é Shias um or bom Shiites exemplo, that né, has a good como a cultural mesma coisa, embora example mantenha of how the same significado thing, even though it maintained religioso, this ela religious adquire meaning, uma configuração acquires cultural a new completamente cultural diferente, completamente diferente, né? identity that is completely Então, de different in maneira different geral, context. né, eu diria I think so. isso, Generally você vai speaking, ter. I would say Ou se this. você olhar, por You'd have, exemplo, tradições específicas, if you como look o to specific druzismo, o traditions like alawismo, Druzism, Alawism, que na Síria, no
Syria. They are inserted in a very broad cultural context. They will have a different dynamic, completely different, a different configuration. We have these religious here. They will come closer to a more generic Islam because inside of this context of Latin America societies, you don't have the cultural support that would have in the Middle East. So we need to reconfigure the religion. Senhora Fabíola, vou repetir a pergunta para você. Fabíola, I will ask the question, how media and public discourses influence the perception and acceptance of Islam in Latin America? How you see this thing? Isso daí é desafio, né? This is a challenge. This is one of the challenges integração dos muçulmanos e da coexistência aqui, né? Of dealing with this existence here. This is se fala na mídia muitas vezes, what we see in the media, usando muitos estereótipos, o que fomenta a using stereotypes that foment Islamophobia. One of the challenges is a woman using hijab, so they don't have access to the job market or the political life. This would be considered a person that are in a religion that media will transport this very negatively. So it exists this perception. It foments Islamophobia through these discourses that we talk in the media. But at the same time has this other effect in which what happened in September, many people doubted of what were Muslims that tried this, but not really. And they were looking for mosques, you know. And when they come here, they talked about Islam and Muslims negatively. Many people go to mosques and they go to study. This is one of the main challenges that we have, so that this image, these stereotypes are not perpetrated, are not fostered. But this is very much connected with a machine of Islamophobia that talk bad about Muslims is something that generates a lot to people in some sectors. Me, as a professor and a content creator in the internet, we want to try to hold this back a little, but I think today a better acceptance starting the moment that we bring the story of Malaysian history and education. We will have a better access to this. How Brazil was built from the originary of the originary peoples and different slaves that have this different ancestrality. We have a connection of 30% of Brazil come of slave Muslims, so we cannot deny that Muslims, Brazilian, they have connections, but they don't know about it with Islam. And I think this is it, you know, bringing this education, bringing de fato trazer essa integração de muçulmanos, né? We have this different integration of politics and educational. If we change this format, we change this acceptance that there are Muslims in Brazil and Latin America, because this is something that is a completely foreigner religion. Is that being that is marginalized because it's not part of us. But if we start educating people that yes, this is part of it, and we continue working in this, I think we'll have a change.
africana, ela tá through viva African e tem que history, inserir os malês. Eu we need acredito to que insert a gente tá Malays in. conseguindo mudar um pouco I think we are changing essa this imagem, esses, né, image um pouco esses discursos negativos que se tem dos block some muçulmanos of e these do Islã. negative Muito obrigado, Fabiana. conversations. Sheikh Antar, como lidar Sheikh com Antar, how we influências can deal with externas que external possam influences contradizer that os could valores contradict islâmicos Islam ensinados em values that are casa? taught at home? نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني العيش في مجتمع In the name of متعدد merciful God, الثقافات life لابد in أن يصادف society of other الإنسان many بعض cultures, الثقافات أو بعض المؤثرات الخارجية التي تتعارض we مع need to القيم deal with التي some يتعلمها الإنسان challenges في المنزل and أو من external القيم influences الإسلامية. that contradict ولذلك للتعامل مع the هذه values that are taught المؤثرات at home. الخارجية التي And that's تتعارض مع why to الدين deal with الإسلامي these يجب على external الأسرة أن influences, تتبع منهجا متوازنا يجمع family بين needs التمسك بتعاليم to الإسلام fulfill a وبين balanced الفهم methodology. والوعي الحقيقي بالواقع المحيط. ويتضمن You ذلك have the تعزيز المعرفة conscientization of this. الدينية وتطبيق المنهج الإسلامي في الحياة اليومية. تعزيز This المعرفة goes through الدينية the يكون practice بالتزود of Islamic بالعلم الشرعي methodology فحتى يكون الطفل ومن ثم سيكون شابا ومن and the ثم knowledge. سيكون You need to know رجلا about وشيخا this. حتى Young يكون people need to عنده know معرفة the real بالحق Islam, the ومعرفة real religion, بغير and معرفة have knowledge بالصواب of معرفة truth, بالخطأ معرفة بما يباح له فعله معرفة knowledge of بما others, يتعذر and عليه فعله معرفة بكذا لابد the أولا أن real يتزود بالعلم things. It's الشرعي a way for us teaching this. حتى يتعرف على ما يباح له وما يحظر عليه مما يتعارض مع الفطرة والدين. وفي هذا أوصي الأسر بالذهاب الدائم إلى That's المراكز why الإسلامية we وهي know what is كثيرة authorized. A والحمد child لله would رب know what's العالمين في authorized أمريكا and what's اللاتينية not in a خاصة family when they في go to Islamic البرازيل centers in Latin لتعزيز America, الجانب المعرفي in والجانب Brazil, الديني على أيدي علماء لهم to باع strengthen في this knowledge المعرفة of religion الدينية الكبيرة. of مع different هذه people that المعرفة know الدينية Islam. علينا تطبيق المنهج الإسلامي في الحياة اليومية With this, الالتزام we can بالعبادات practice أداء الصلوات في أوقاتها صوم رمضان all of the الزكاة Islamic الحج methodology with وغيرها من prayer, العبادات التي Hamadan, تقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى. أيضا powers and تعزيز التحلي peregrination. بالصفات You can الحميدة كل practice ذلك this, التعزيز سيعود على الإنسان and أن family يفرق needs to بين الجيد strengthen correct والرديء الصدق behavior. الأمانة You need to الإحسان know the الرحمة difference تجنب الصفات between السيئة a تجنب good الكذب and a bad الغيبة behavior, النميمة and this الحفاظ according على المبادئ كل to ذلك يصب understanding في Islam. And we أن need to الإنسان preserve. يحافظ على هويته We الدينية have an هويته Islamic conduct for الثقافية to فالوالدين guarantee a religious والأسرة يعني identity عليهما دور كبير جدا ولذلك يعني that will أوصى أيضا adapt بالتحلي بالقدوة الحسنة للأطفال in من خلال Islam. ممارسة الشعائر الدينية والتمسك بالأخلاق الحميدة. التمسك بالأخلاق الحميدة في المنزل يعود على أخلاق الأبناء We ويعود have the على different أخلاق behaviors. الأولاد في المعاملات اليومية في We الخارج have the different مع ways. العمل الدائم والصبر في عملية التوازن هذه وعملية We التمسك think all of this is an بالمفروضات الدينية equilibrium with children in the way that we are raising children, وهذا الأمر in a way to يتطلب صبرا recognize كبيرا وجهدا ووقتا ولذلك أنا أوصي بأن يكون الآباء صبورين and جدا what مع is good and الأطفال bad ومن according خلال to هذه Islam. النصائح بإذن الله سبحانه وتعالى يعني Parents need to يحدث have هناك patience توازن and ويكون يعني شيء جيد بإذن الله سبحانه وتعالى. we have the Muito different obrigado, development Sheikh. and this is Tem uma important. outra pergunta para o Dr. Another Paulo. question for Dr. Paulo. Professor, na sua opinião, quais Professor, fatores in your têm opinion, contribuído what factors have para o contributed crescimento das conversões to do the Islã, knowledge of especificamente no conversions of Brasil? Islam, especially in Esse Brazil? movimento é mais predominante em This algum estrato movement social is more específico? predominant in a specific part of Sim, né? society? Como eu falei na minha Yes. Just like I mentioned in my pelo presentation, menos pela minha pesquisa at e least isso é through my consistente na research, literatura, né? Geralmente as conversões I think ocorrem conversion occur pessoas de classe média. with people from Isso, middle class. dos fatores que vai levar a esse aumento das conversões, né? And A one of própria the abertura factors da that bring sociedade this brasileira para o mundo nos anos 80, 90, digamos opens assim, this for, I quando a think, in the 80s and globalização 90s chega when no Brasil, globalization né? E comes as to Brazil pessoas param de ver, and né, people essas stop diferenças como seeing this algo difference alienígena.
as an sociedade alien brasileira, thing in Brazilian né? society. Então, você tem processo de globalização das pessoas, né? Das consciências, das imaginações, We have the different das percepções consciences, de mundo. imagination, E é o que eu falei, perceptions of the o Islã world. faz parte desse movimento, tá? Aumento de conversões ao Islã está acompanhado do aumento de conversão a outras religiosidades também, né? Ao We have the budismo, different religiousness here. às religiosidades New Age. We have New Tudo Age isso societies. acontece mais ou menos All of nesses this anos 80, happens 90 do in the século 80s XX, and 90s né? of E o the Islã está 20th dentro desse century. contexto. And Islam Né? is E there claro in que that aí você vai ter context. dinâmicas específicas And de you cada have religião, specific né? dynamics of every Como religion. foi muito bem colocado para a Fabiola, você As tem it was uma mentioned by Fabiola, you have hiperexposição an do Islã na mídia. hyper exposure Então, of isso Islam in faz the com que as media. pessoas tenham curiosidade. Com que algumas pessoas tenham aversão e outras pessoas tenham Some curiosidade. people will have aversion, some people have Então, é um processo curiosity. duplo que acontece. This is a Então, double assim, o Islã, process. se você comparar, por exemplo, o Islã e o Islam, if budismo you não têm compare Islam and a Buddhism, mesma visibilidade na mídia. they don't have the same visibility in media. Você eventualmente lembra que o Dalai Lama existe. Mas, então, isso tudo vai So contribuir all para of esse this processo. contributes to this process. Então, eu diria que sim. So I would say E essa yes. questão do extrato social, eu acho que é muito claro. And Você this teve, particular part of há uns society, I anos think it's atrás, quite clear. mais ou menos, I think você 10 teve years todo ago, you had an uma movimentação da entire mídia sobre movement of conversões, media né, about nas favelas de São conversions. Paulo, etc, etc, etc. Mas se você olhar os convertidos, But né, if you são look at this, artistas, they are artists, são ativistas políticos, ou seja, são pessoas que têm um capital cultural. they are Por isso que eu people falei, that não have necessariamente a cultural capital. capital cultural, né, que, de certa maneira, é compatível com o perfil sociológico das conversões, né? Não quer dizer que elas sejam limitadas ao estrato social, mas elas Not têm that um they're perfil limited to the social status. assim, de configuração dos sujeitos. We have the different configuration here. Perfeito, muito obrigado, professor. Os fatores de aumento são esses, são The vários. increased factors are Perfeito, muito this. obrigado. Excellent, thank you. Fabiola, uma outra pergunta para você. Fabiola, Como as comunidades islâmicas how Islamic conciliam valores communities religiosos com os valores have sociais religious predominantes na values with região, social values that are predominant in the region, predominantes no Brasil, né? in Brazil? Sim. Bom, como eu tinha falado, né, Just na like I had mentioned apresentação, in the a presentation, gente vai nas adaptações, né? A gente vai se adaptando. we Essa have the different conciliação, a adaptations. gente We have this percebe conciliation. coisas que We são see things culturais, né, that are brasileiras, cultural, mas que não vão that are interferir Brazilian, na but nossa they are not going to religiosidade, né? interfere in our Ou muitas religious. vezes a gente faz So aquilo em many termos times we muçulmanos, né? do Então this são in essas Muslim adaptações que a terms. So gente these are the adaptation acaba fazendo, né? that we end E up como eu doing. já tinha falado, And o just like I Islã had said, é muito do Islam, Brasil também, né? Então tem muita coisa it's aqui que as really pessoas connected to fazem que não Brazil. tem There are nem many faz things that ideia que é do people Islã, do, they don't desde have that have any idea that comes from tradições Islam, e também from até traditions mesmo to no linguajar, né? Então a with their gente percebe languages. isso. And we Essa realize this. conciliação, né? A gente tem muitas This festividades, já como eu conciliation, we tinha have falado, different os feasts, feriados aqui like we have são different cristãos, holidays, né? they're Só que isso não Christian, faz com que a gente but não this, perceba que nós it's not like we estamos don't ali, né? realize O that we Islã are é there, you representante know. da terra que Islam está, respects então a this, gente acaba land that we are participando, in, so we não celebrando muitas participate, vezes, mas participando por a gente estar, né, and we are vivendo aqui no Brasil, participating por exemplo, and living here in Brazil. minha família toda é cristã, né? Então não dá para My negar que entire existe family Natal, is né? Christian. Não We dá para cannot negar que deny existe that there Páscoa is para eles, né? Christmas Então and eu Easter acredito for que them. So seja I believe sempre nessa empatia com a outra religião, nessa this is tolerância, né? empathy with Então religion, with tem this muita coisa que tolerance dá, né, para adaptar e a that gente we can vai entender aquilo adapt, como a and then we religião want to think do we're outro going to see nesse that as sentido de someone respeito else's mesmo e religion in the tolerância, sense né? of respect and Então tolerance. as pessoas, principalmente os brasileiros So many convertidos, people eles here in Brazil precisam that are dessas converted, adaptações, já que muitas vezes eles são né, aquela pessoa é a única pessoa muçulmana da família, né? Então não dá para that is maybe the simplesmente only person negar, that is a né, Muslim in the todas as family, you know, festividades e cultura. E eu acredito que a cultura, ela faz parte in the da terra culture. que você está, This is os part feriados of the refletem land, of the e a holidays, cultura faz of the parte land you're in. do ser humano, né? And this Então, is part for não tem como a human gente beings. And so negar e we separar cannot uma coisa da deny it outra, and mas separate sim this, agregar muita coisa que but já é do add Islã, né? a Eu te lot digo that is muito de already valores belongs to Islam. universal, né? And I Muitas think universal festividades e values, culturas many festivities vão colocar
will put some of this, and then Islam, it's highly compatible with this. This is what I believe in, especially Brazilian Muslims that sometimes they come and hug an Islam and they don't know the Arabic culture, which is a huge influence here in Brazil, Latin America, and Brazilian culture. Do I need to follow an Arabic culture, or can I continue with my Brazilian culture? I think we need to talk more in spaces of mosques or other meetings, other spaces of leisure entertainment for Muslims, and know that this is possible. In Indonesia, people there, they are not going to follow a culture that is not their own. Like with Islam, we lost a lot of this history. We think Islam is not Brazilian, and it comes from the 20th century, but which is not true. We lost, we got lost a little bit. And a Brazilian that is converted, we have an Arabic culture because of lots of Muslims here in Brazil. But with time, it's possible to have these two cultures. In Islam, religiously speaking, in adapting Muslim terms. So I think one thing that my religion, our religion, it's very strong. My religiousness won't be hurt by a Brazilian festivity. We have different studies of different sheikhs that they say that this is it, Perfeito, Fabiola, muito obrigado. Sheikh Antar, que papel a escola e a comunidade desempenham the role of nesse communities processo and de society formação have in this ética process das of crianças? ethics, of building ethics with children? عفوا السؤال مرة أخرى. Repita a pergunta para ele, Can you por favor. repeat, please, the question? Sheikh Antar, que Sheikh papel Antar, a escola e what a the role comunidade that school desempenham and nesse communities processo have de in this formação process ética das of crianças? creating ethics in children? نعم هناك دور كبير جدا There is a very important role. للأسرة في تعليم الأبناء We have the الأخلاق different وتعليم society of الأبناء family to السلوك build this in وغير children, ذلك. the هذا different الدور دور values, behavior, محوري، خاصة and therefore أن الأخلاق يعني من القواسم المشتركة المتعارف عليها في كل مكان. فالمدرسة we الدور have مع a good الوالدين education يكون can be دور recognized تكاملي. anywhere. يعني But there is العمل one thing. التربوي لا يقتصر فقط على الوالدين، لا يقتصر We على have الأب، two لا يقتصر على الأم، complementary ولكن هناك factors, عمل تكاملي. because عمل تكاملي education and يكون creation مع is not a المدرسة، يكون مع panacea. المؤسسات الإسلامية مثل المساجد، مثل المراكز، مثل الجمعيات، We need مثل both sides المدارس. to work كل together. هذه And we have mosque, المؤسسات and you have يعني تجتمع وتعمل في صعيد واحد للخروج all of them need to بإنسان work سوي together كامل الأخلاق أو يتصف to be بكثير من human being الصفات والأخلاق والأوصاف that has value, الجيدة has qualities, التي تسهم في بناء شخص سوي، that have a good شخص سوي education, منتج في مجتمعي ونافع and they would need to لبيئته. participate إذن building good فالمدرسة human being. والمؤسسات لهم دور كبير بالإضافة إلى So دور the school has a الوالدين. good ويجب role التنسيق here. المسبق والدائم والكامل بين هذه المؤسسات. It needs to فنحن have نتحدث عن continual الأب والأم coordination and بأنهما complete مؤسسة coordination. كاملة، نتحدث عن المدرسة بأنها And we are talking مؤسسة كاملة، about the نتحدث mom عن and the المراكز dad as an important الإسلامية role. والدينية على أنها مؤسسة كاملة. But the school بتظافر needs to هذه understand, الجهود وباكتمال هذا الدور المحوري ينتج شخص يعني عنده this أخلاق، role is شخص complete, متحلي and the بالتعايش product will have والتسامح، what? A شخص human being that عنده is well الحوار، شخص behaved, عنده يعني كثير من that المهارات has وكثير من tolerance. الخبرات.
Muito obrigado, Cher, and pela sua has resposta. forgiveness for others. Agradeço a todos os nossos palestrantes Thank you pelas to excelentes all of our explanações e speakers for peço your great agora que cada de vocês explanations. faça os seus agradecimentos And e now I'd like to considerações please finais. ask you for Peço que your respeitem, final por favor, remarks. Please 2 minutos de respect fala. 2-minute Começamos com o mark. professor Paulino. With Professor Paulo, we'll Obrigado. start. Sem dúvida, quero agradecer Thank you, à thank you. I just Fembrase want to novamente, ao Alice Ogbi pela thank you so much for oportunidade the opportunity. de estar aqui, de estar debatendo com outros especialistas e outros estudiosos do Islã. It's muito very nice to importante. be with other Em specialists termos de here. consideração final, acho que é And importante in entender terms justamente of final dimensão considerations, it's important to plural e consider diversa da plural presença do dimension Islã of na the presence América of Islam em in geral, e America na in América Latina em general, específico, né, e na América do Sul in também. Latin America Eu acho que é specifically. importante entender que, I think it's quando a important gente to olha understand that when we comunidades look muçulmanas, a gente está vendo diferentes to these histórias, communities, we see diferentes different stories, we configurações see different sociológicas, diferentes tradições configurations, we see culturais também que se different mesclaram e traditions that produziram are aquelas comunidades, né? producing these Isso é communities. extremamente importante. So this is very Evitar a important, ideia and de que we want é to um mundo avoid the homogêneo idea e que é uma identidade absolutamente this is an replicável em identity that is todos os completely lugares replicable. identicamente, né? Ela é adaptável, ela é Is transformada, ela é adaptable, retrabalhada, ela é recriada e reinventada. you can recreate all the time. Fabiola? Fabiola? Desculpa, estava tendo um probleminha com o áudio. Quero agradecer novamente, né, Thank you once ao more. a esse seminário, né, promovido pelo Conselho Mundial das Comunidades Thank you Muçulmanas for junto com a this seminar Fembrase. that's being Quero agradecer a todos produced. que I want to trabalharam thank everyone that nesse worked seminário, né, muito in this importante o seminar. tema trazido, né, que é para a The gente theme that was brought conseguir, here né, for us to be refletir able to sobre reflect isso e this trazer mais diálogos assim and bring também. more Acho que é muito dialogues like importante para a this. construção aí I da nossa think it's comunidade. important for us to build our community. Agradecimento especial à Soha, A special da thanks to Fembrase, a Soha doutora from que eu tive, Dr. foi o Soha primeiro contato que eu from tive, Fembrase. né? It was the Passou first meu contact that I nome, né? had. Então, muito especial, muito It obrigada. was Muito quite obrigada a special. todos. Thank you. Thank E you, eu quero everyone. concluir, né, a fala dizendo que I'd esses like diálogos interculturais, to né, say que that nós all these fazemos aqui intercultural interreligiosos no dialogues Brasil, that we had ele here in só Brazil vai promover mais only essa, promotes né, disseminar mais o que de fato é o Islã and e os muçulmanos, promotes what e actually dizer is que os Islam muçulmanos and brasileiros, Muslims, eles estão cada and dia show that mais these Brazilian Muslims that are crescendo, more and né, more e growing, estão indo aos espaços, né, acessando and os we're going to lugares different às quais a gente está spaces lutando aí já that faz we are um fighting. tempo com os We've been desafios fighting da with this for a while with the ainda, challenges né, of com essa Islamophobia, toda with estigmatização dos all muçulmanos, of the mas que a gente stigmas, está aí mudando but e we are here lutando, changing and né, we are com o fighting apoio de todas as entidades with the também support of all of para the essa mudança aí entities to this na América change Latina, in principalmente Latin na America and sociedade brasileira. especially Então, Brazilian muito obrigada. society. So thank you É very isso. much. That is it. Sheikh Antar, por favor. Sheikh Antar, please. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الختام أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأمين العام I للمجلس would like العالمي to للمجتمعات thank المسلمة الدكتور السيد الدكتور General محمد البشاري، Secretary والأمين العام المساعد السيد for the الدكتور عمرو Muslim البريكي، Communities Council, وللسيد الدكتور علي الزغبي رئيس also اتحاد the General الجمعيات Secretary, المسلمة في البرازيل، والدكتور باولو President of والدكتورة Fembrase in فابيولا Brazil, Dr. Paulo, وكل Dr. مشاركين في Fabiola, هذه الندوة المباركة على هذا العمل الطيب المبارك. يعني وأعطي all بعض of these التوصيات participants of all the work that they've في been doing خاتمة here. هذه الكلمة. يعني أنا أوصي بإقامة ندوات توعوية بالمساجد والقاعات للأسر في I always البرازيل، participate سواء of هذه this seminar. الندوات تكون مباشرة أو تكون عن بعد برعاية اتحاد الجمعيات Brazil in المسلمة directly والمجلس form العالمي للمجتمعات المسلمة and بمشاركة with the علماء دين participation of وبمشاركة Fembrase غيرهم من International Council. المتخصصين. يتم من خلال ذلك التدريب والتعليم على احترام الآخرين، تقدير التنوع والاختلاف. And كما several يمكن specialists. الاستعانة بالوسائل We التربوية talk التي about تعزز من diversity احترام الآخر لدى الأبناء، التربية بالقصة، التربية بالمواقف. أيضا we can نريد strengthen تغذية the الجانب principles of المعرفي respect بنشر وطباعة كتيبات صغيرة أو مطويات تتناول هذه الموضوعات المهمة التي تناولناها اليوم we في have هذه the الندوة different المباركة، مثل aspects here
بناء الانتماء الديني، These are المحافظة quite على الهوية، important. نشر ثقافة We need to التسامح والتعايش، build this موضوعات axis of مهمة religion. وملحة على الساحة في هذه الآونة. We need أيضا to نريد build a culture تعاون of tolerance and الأسر مع المؤسسات التعليمية والدينية مثل المسجد، والعمل على تشجيع الأبناء coexistence. على مهارات التواصل والتفاعل، والتركيز على اكتساب We have مهارات the الاستماع different الجيد، كيفية education التعبير عن institutions to الآراء، كيفية create التعامل our مع children, المخالف بطريقة to make صحيحة. sure that our children have يعني وأنا social أوصي في abilities, النهاية participating in بالعمل على society, إنشاء but مركز also للثقافة preserving الإسلامية all of this. بالبرازيل. هذا المركز يكون We are مزودا creating a بكل center of the المعلومات Islamic culture in التاريخية Brazil, and التي this center تبرز needs to معالم have الحضارة all of this الإسلامية. information هذا that المركز highlight يكون مقصدا the لجميع work of الزائرين Islam here in الباحثين عن Brazil. الأصالة This is والمعرفة always في going to البرازيل. be سيسهم open to every إسهاما كبيرا visitors في التغذية المعرفية، وسيسهم إسهاما and will كبيرا في participate إبراز معالم and will الحضارة be able الإسلامية to ensure that people الأصيلة. وصلى الله participate. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Talk about civilization. Gostaria Thank you agora very também de passar a much. palavra para o senhor Deoduc para fazer as suas considerações finais. Have your final considerations, please. Microfone, Del. Você, na verdade, Luiz, não são as minhas considerações finais apenas agradecendo Not aqui my a only todos final considerations, but os thank you, nossos palestrantes, mas especialmente ao not only our Conselho speakers, e à but FAMBRAS, Council por and essa FAMBRAS grande e inusitada for ação this que muito action vai colaborar para that que todos will nós contribute possamos nos tornarmos seres humanos melhores. so that we Eu can queria become better aproveitar, Luiz, se humans. você me permite, e os demais também, para If aqui you allow anunciar mais me, uma vez, com muita honra, so that we can dois announce with honor importantes livros two de autores que important são books of referência no authors that are a pensamento reference contemporâneo, of serão lançados contemporary em edições behavior. especiais em língua portuguesa pela FAMBRAS, They're going to com be published distribuição by FAMBRAS in gratuita aos Portuguese. It interessados. will be A primeira freely obra distributed to those that Convivência are com a interested. Diversidade e as Diferenças, do Dr. Ali Rashid We have Al-Nuaimi, a book from propõe Dr. uma Ali visão Rashid. moderna de We convivência propose baseada no a modelo modern dos view Emirados Árabes Unidos, of the United destacando o papel do Emirates, diálogo e da talking pluralidade about the como aspects of pilares dialogue da and paz clarity e as do pillars desenvolvimento. of No peace segundo and livro development. And the importante, second book, A Tolerância, uma introdução para Tolerance, construir Introduction padrão civilizacional to humano, bring do Dr. civilization pattern Mohamed Bishara, of que Mohammed oferece uma Bishad profunda that reflexão offers a filosófica, important religiosa e reflection histórica and sobre a historical tolerância como reflection valor about essencial tolerance à with essential construção de uma values sociedade to ética build e an harmônica. ethic and Ambos harmonious títulos society. Both reforçam a titles urgência reinforce de the uma cultura de urgency paz, of a peace respeito, culture, entendimento respect, mútuo e mundo mutual cada vez mais understanding diverso. in a more Agora diverse estarão ao world, alcance de cada and daqueles now will leitores be em at língua the reach of all portuguesa, of those graças a readers essa in the ação da Portuguese FAMBRAS. language, thanks Parabenizo to aqui o this Dr. action of Ali Rashid FAMBRAS. Al-Zobi, I'd like to presidente da FAMBRAS, thank pela Ali Hussein iniciativa Al-Zobi, e president of FAMBRAS, parabenizo for your pela initiative, concepção and dos dois livros, Dr. Mohamed congratulations on Bishara these e both também books. Dr. Ali Rashid Al-Nuaimi. I just want to Parabéns por congratulate essa both of you. iniciativa. Well Eu done acho on que this com isso, Luiz, eu initiative. I encerro think aqui with this, a I minha want to participação, just agradecendo a todos finalize my que participation, estiveram thanking aqui everyone conosco. Muito that's obrigado. been here with us, you know. Muito obrigado, Deoduc. Thank you. Doutor Ali, gostaria de também Dr. fazer Ali, thank you suas so contribuições much. finais, seus agradecimentos? Would you like to make some final contributions? Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Deus o Altíssimo, In the name of que God, nos the merciful permite God, that finalizar essa allow primeira us to etapa. finalize this Queria first aqui stage. manifestar a I just honra que wanted to say tenho the honor como líder à frente that da I have federação, as a leader de nós ahead termos of sido the escolhidos federation for enquanto us instituição being chosen as an por uma institution entidade das mais by an relevantes no entity mundo, that one que of the faz most trabalho relevant in the world, muito importante that does an na important elevação da work dignidade in humana, no elevation, diálogo human para a dignity, preservação dialogue da paz. to preserve Então, the para mim é uma peace. honra muito grande representar essa instituição We have a e huge poder honor to participar de represent this evento tão institution and magnífico. be part of such a Também wonderful agradecer event. aqui Dr. Mohamed Bishari, Also, Dr. agradecer Mohamed também Dr. Bishad, Omar, que nos deram o privilégio de estarmos juntos nesse that had the momento. privilege of being Também os together brilhantes this professores
the brilliant a professors, professora Fabiola, e o nossa eminência, o Sheikh Hunter, and Cher pelas Hunter, brilhantes contribuições by que the deram nesse brilliant momento contributions e pelo that you have at debate this moment de and the alto nível debate e tão of high necessário no level that mundo are que so vivemos necessary in hoje. the world that we live Não in. poderia deixar de mencionar aqui meu querido I have to mention here o nosso presidente de honra da FAMBRAS, nosso the president líder, of honor Dr. from Mohamed BRAS, Zogby, leader que Mohamed hoje Zogby, deveria estar entre that nós, mas today está se should be with us, but recuperando. he's Possa recovering. Deus, o Altíssimo, ainda conceder uma recuperação We plena. hope he has a full Agradecer recovery aqui, and em nome thank. do Delduc, todas as pessoas ligadas à We like to thank all academia. of the people that are Temos aqui connected to nosso the academy. diretor We have our na director, área de comunicação, we have a Carlos, nossa director of assessora de imprensa, communication, Cristina, our nosso press. diretor Bassim, que hoje nos presidia, está lado a lado Bashin is conosco, here with us Sheikh today Ali, also, Sheikh enfim, Wali. Anyway, diversas personalidades que estão several different contribuindo people that are conosco contributing with no us sentido de fazer in the desse evento sense of grande making evento, sure that this grande event is a marco big no event, a futuro. huge milestone Dessa for the forma me future. despeço, que a paz And this way, esteja com I todos. just Estou vendo hope the aqui a peace doutora is with Sorra, everyone. I see que Dr. tanto também Soha contribuiu e that trabalhou, contributed and professorado worked. também, enfim, são inúmeras So pessoas para these are Deus poder just many construir people that we esse can momento. build this Me moment with. despeço com a saudação islâmica. I just want to say Assalamu alaikum goodbye wa rahmatullahi wa barakatuh. with Islamic Salam, doutor. greeting. Gostaria de informar que a gravação desse I want to seminário inform também that será the recording disponibilizada em for breve this por will meio be dos made canais available. oficiais das instituições organizadoras. Peço que acompanhem o canal da FAMBRAS. I hope E antes de you are encerrarmos, gostaria de watching lembrar in também que Fambra's esse channel, seminário and terá I want to remind continuidade, you that the inshallah, seminar na will próxima semana, dia 12, com continue o on the segundo dia de 12th. programação. Desde já, deixamos o convite para que todos estejam We conosco have the novamente. invitation, extend the As invitation for everyone to informações be with completas também us. estarão Have disponíveis full information nos are canais da here FAMBRAS. in Em nome de Fambra's toda a channels. equipe, agradeço In the mais name uma of vez pela every team, presença thank you e pelo so interesse much de more todos. for your Com isso, presence, your damos por interest encerrado with this. oficialmente o nosso We seminário. Muito officially obrigado. Assalamu alaikum wa finalize our rahmatullahi wa seminar. barakatuh.